എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി യേശുപരാ പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ ചേർത്തുവല്ലോ പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ ചേർത്തുവല്ലോ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി യേശുപരാ ആമേൻ. ഒന്ന് மட்டும் சொல்ல முடியும்? நன்றி மட்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். മലയാളത്തിലും തമിഴിലും പേശണമോ ഇല്ല കന്നഡത്തിലും തമിഴിലും പേശണമോ? എല്ലാവർക്കും തമിഴ് പുരിയുമോ? അർജുൻ இல்ல தமிழ் மட்டும் ஆனா டிரான்ஸ்லேஷன் தேவையில்லை. இல்லைன்னா கன்னடா தமிழ் வேணும் அப்படி பண்ணலாம். இல்லை மலையாளம் தமிழ் எப்படி வேணும் அப்படி? മലയാളം തമിഴ് മലയാളം തമിഴ് ഓക്കെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഇന്ന് ഈ ലോകമൊക്കെ ഒരു ഈ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ വുമൻസ് ഡേ എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. இன்றைக்கு இந்த உலகம் எல்லாம் பெண்கள் தினம் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு நாள். ആമേൻ ஆமென். നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം ആമേൻ வாழ்த்துக்கள். நம்மளுடைய சகோதரியர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள். എൻ്റെ പ്രസംഗമല്ല അത്, என்னுடைய போதனை அல்ல அது. ബട്ട് സ്ത്രീ ஆனால் பெண் എങ്ങനെയായിരിക്കണം, எப்படி இருக்கணும்? ആമേൻ. ஆமென். തിരുവചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? திருவசனம் என்ன சொல்கிறதுனா 5 പോയിന്റ് ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാം. 5 பாயிண்ட் நான் இப்படி கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லி போறேன். 5 വചനങ്ങൾ. 5 വചനങ്ങൾ. ആമേൻ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ? நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാം. நீங்க பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாள் ஒரு மீட்டிங் வச்சீங்கன்னா உங்களை பத்தி நான் பிரசங்கம் பண்றேன். ആർക്കും ആഗ്രഹമേ ഇല്ല, താല്പര്യമില്ല. யாருக்குமே விருப்பம் இல்லையா? അതായത് സഹോദരിമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? அதாவது பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? വീട്ടിലെങ്ങനെ, வீட்டில் எப்படி, സഭയിൽ എങ്ങനെ, சபையில எப்படி, സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ, சமூகத்துல எப்படி, ജോലിയിൽ എങ്ങനെ, வேலைகள்ல எப்படி, ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ, கணவர்கிட்ட எப்படி, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എങ്ങനെ, குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி, സഹോദരങ്ങളോട് എങ്ങനെ, சகோதரர்கிட்ட எப்படி. ആമേൻ. ஆமென். ഇതിനെല്ലാം തിരുവചനത്തിന് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. இதுக்கு எல்லாம் வசனத்துல ஆதாரங்கள் இருக்குது. എങ്ങനെ നമുക്ക് സമ്പന്നരാകാൻ പറ്റും? எப்படி நமக்கு അതായത് നമ്മ ഉയർവ്, അതായത് ஒரு நிலைமையில வர முடியும். വെൽത്തില് എനിക്ക് என்ன சொல்றது? ஒரு ஐஸ்வர்யத்துல எப்படி நம்ம வர முடியும்? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ബട്ട് നമ്മൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഈ സഞ്ചി കിഴിഞ്ഞ സഞ്ചിയാണ്. നമ്മൾ പൈസ ഇടുന്നുണ്ട്. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ஓட்டப்பை தான். நம்ம காசு போடுறோம். പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ നല്ലപോലെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. நம்மளுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் நல்லா வேலை செய்றாங்க. പക്ഷെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീ തന്റെ വീട് കെട്ടും. ஆனா ஞானமுடைய ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறார். അങ്ങനെ ജ്ഞാനമുള്ള 10 സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട്. அப்படி ஞானமுள்ள 10 பெண்களை குறித்து பைபிள்ல இருக்குது. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. இதெல்லாம் நான் சொல்லி தரேன்.
ഒരു 10,000 രൂപയൊക്കെ എനിക്കൊരു കാണിക്കയൊക്കെ തന്ന് നിങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. ஒரு 10,000 ரூபாய் காணிக்கை கொடுத்து ஒரு மீட்டிங் வச்சுன்னு நான் சொல்றேன். ആമേൻ. ஆமென். എന്റെ കുലികളെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. சும்மா தான் சொன்னேன். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം, முதலாவது வசனம், ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, முதலாவது விஷயம், സദൃശവാക്യം 9:1. നീതിവഴികൾ, நீதிமொழிகள் 9வது அதிகாரம் 1வது Proverbs வசனம். chapter 9 verse 1. ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು 7 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಡಿದು Proverbs 9 9 verse 1. Yes. ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು 7 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. Okay, ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி தன் 7 தூண்களையும் சித்திரம் தீர்த்து അവിടെതന്നെ. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ ജ്ഞാനമായവൾ തനിക്കൊരു വീട് പണിതു, അതിന് 7 തൂൺ. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് இங்க நம்ம பார்க்கிறது ജ്ഞാനമായവൾ ഒരു വീട് പണിതു, ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி അതിന് 7 തൂൺ. அதுக்கு 7 தூண்கள், 7 പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്ന. 7 திருப்தியை காட்டுகிறது. ആമേൻ. ஆமென். അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര ഈസി അല്ല. அது பண்ணணும் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. நம்மளுடைய பெண்களிடத்துல நான் அதான் சொல்றேன், அந்த ஞானத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது അതേ നീതിമൊഴികൾ 12:4. Proverbs 12 verse 4. குணசாலியான ஸ்திரீ தன் புருஷனுக்கு கிரீடமாய் இருக்கிறாள். இலச்சை உண்டு பண்ணுகிறவளோ அவனுக்கு எலும்புருக்கியாய் இருக்கிறாள். ആമേൻ. ആമേൻ. ಗುಣವಂತೆಯು ಪತಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ, ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ, ಮಾನ ಕಳೆಯುವವಳು ಪತಿಯ ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ பண்ணுமா? ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജ്ഞാനം, 2 സെക്കൻഡ് ആണ് ലക്ഷ്യം. ഗുണവന്തകൾ. യെസ്. ഓക്കെ. മൂന്നാമത് റൂത്ത്. ரூத் எழுதின புஸ்தகம் 3-ാം അധ്യായം 3வது அதிகாரம் 11-ാം വാക്യം. 11வது வசனம். റൂത്ത് chapter 3 verse 11. திருமணமானவர்களும் திருமணமாக வேண்டவர்களும் എല്ലാ പിള്ളേരും ഇത് നല്ല എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട്, കല്യാണം ആയ പെൺകുട്ടികളും കല്യാണം ആയവരും ആകാത്തവരും ഒക്കെ ഇത് നല്ലപോലെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈಗ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಗುಣವಂತೆ ಎಂಬುದು ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ. അമ്മേ, നോക്കി, ഈ ആദ്യത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, முதலாவது 2 விஷயங்களை நம்ம பண்ணோம்னா നമ്മുടെ ദേശത്തിലെ നമുക്കൊരു സൽപ്പേരുണ്ടാകും. நம்மளுடைய தேசத்துல நமக்கு ஒரு பேர் உண்டாகும், நல்ல பேர் உண்டாகும், ഒരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും, ஒரு சாட்சியாகும். അപ്പൊ ഈ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. இந்த ரூத்தை குறித்து அண்ணா சொல்லுகிறது, ആമേൻ. மகளே, நீ பயப்படாதே. உனக்கு வேண்டியபடி எல்லாம் செய்வேன். நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊர் எல்லாரும் அறிவார்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ വചനം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ വചനവും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. இந்த வசனமும் இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற அனுபவத்தையும் குறித்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യണം. அது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு கொஞ்சம் பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க. ആമേൻ. അടുത്തത് സദൃശവാക്യം 31:10. Proverbs chapter 31 verse 10. நீதிமொழிகள் 31:10. അത് ஞானத்திலா ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? எப்படி கேட்கல. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? അപ്പൊ ആണുങ്ങളെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം. ഗുണശാലിയായ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് സൂക്ഷിച്ചോണം. கல்யாணம் முடிஞ்சவங்களும் முடியாதவங்களும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருங்க. குணசாலியான ஸ்திரியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்க ഇല്ല, தெரிஞ்சுக்கணும். കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ഗുണശാലിയെ തന്നെ കെട്ടിയേക്കുന്നേ. கல்யாணம் முடிச்சவங்க எல்லாம் குணசாலியை தான் கட்டி இருக்கிறீங்க. யாருக்கு ஒரு சந்தோஷமே இல்லை. ஆமென். சாந்திப்படுறது இதான் நான் சொன்னேன் வேணாம். நீங்க தான் சொன்ன இல்ல பாஸ்டர், ஒரு 2 வார்த்தை வசனத்துக்கு சொன்னீங்களே இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஒரு உற்சாகம் ஆகும் பாஸ்டர், நீங்க சொல்லியே சொல்லணும். எனக்கு விடாம பிடிச்சு டக்குன்னு நான் உட்கார்ந்து எடுத்தது இப்பதான் எடுத்தோம். ஆமென். ஆமென். அப்போ 31:10 பாடி மறுபடியும் வாசிங்க. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. ஓ ஆமென். എങ്ങനെ? முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. ഓ, പിള്ളേക്ക് എല്ലാം മുഖത്തെ பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது. പിള്ളേരുടെ ഈ സഹോദരിമാരുടെ മുഖത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു നാണം വരുന്നു. எல்லாத்துக்கும் ஒரு வெட்கம் வருது. ആമേൻ. ஆமென். எங்களுக்கு தான் தெரியல, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്കറിയാം.
ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുത്താണ്. எங்களுக்கு தெரியும் முத்து தானே. മുത്ത് തന്നെ. முத்து தான். ഇല്ല പിന്നെ വല്ലതും കിട്ടുന്നേ. ആമേൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ വിലയേറിയ മുത്താണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ஒரு பெண் என்பவர் விலையேறிய முத்தா இருக்கிறார். അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകണം. அப்படி இல்லாட்டி அப்படி ஆகணும். അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്. அடுத்து 5வது பாயிண்ட். 1 Corinthians chapter 11 verse 7 and 8. 7. 1 கொரிந்தியர் chapter 11 7. 7 ഉണ്ട്. 7 വരെ. ಪುರುಷನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಪ್ರಭಾವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೂ ಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ஆமென். പുരുഷനാണവൻ ദേവനുடைய സഹായത്തും മഹിമയുമായി അതായത് ഇരിക്കുന്നവൻ. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തലയാണ്. லாஸ்ட் பாயிண்ட், புருஷன் என்பவன் வந்து தலையா இருக்கிறான். தன் தலையை மூடிக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. അവൻ തലയെ മൂടിക്കൊണ്ട് വേണ്ടതില്ലേ. സ്ത്രീയാണവൻ സ്ത്രീ പുരുഷനുடைய മഹിമയായി ഇരിக்கிறாள். പുരുഷന് മഹിമയെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയാണ്. புருஷனுடைய மகிமைன்னு சொல்றது பெண் தான். ഒന്നും വേണ്ട, ஒன்றும் இல்லை. ഭർത്താവിനെ നോക്കിയാൽ മതി, கணவரை பார்த்தா போதும், ഭാര്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. மனைவி எப்படின்னு தெளிவா தெரியும். ஆமென். ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. கணவனுடைய முகத்தை பார்த்தாலே மனைவியுடைய எல்லா சுபாவங்களும் நமக்கு புரியும். ആമേൻ. ஆமென். ആത്മാവുള്ളവർക്ക് ஆவி உள்ளவங்களுக்கு ഈ 5 സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. இந்த 5 சுபாவ குணங்களும் நமக்கு வேண்டும். അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുടുംബത്തെ വളർത്താനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനും സഭയിൽ ആത്മീയമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാനും അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാനും ഒരു ദേശത്ത് ഒരു സാക്ഷിയാകുവാനും മുഖാന്തരമാകും. அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுடைய சபையிலும் நம்ம குடும்பத்திலையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் இந்த சமூகத்திலையும் ஒரு வளர்ச்சியை காண முடியும். ആമേൻ. ஆமென். അതിനായിട്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുങ്ങുക. அதுக்கு வேண்டி பெண்கள் ஆயத்தப்படுங்க. ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. யாருக்கும் பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കാം. நம்ம சிறிது நேர சிந்திக்காக ஒரு ஆண்டவருடைய வசனத்தை பார்க்கலாம். വായിക്കാം. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സൗമ്യ ഓക്കെ ഓക്കെ. കാരണം തമിഴുണ്ട്, തെലുഗുണ്ട്, മലയാളമുണ്ട്, കന്നഡയുണ്ട്. ആമേൻ. ஆமென். നമ്മളൊരു എല്ലാം സന്തോഷം. നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. இப்படி மல்டிபிள் லாங்குவேஜ் இருக்கிறவங்க இருக்கிறோம் இங்கே, அது ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷം, ஆனா ஒரு சந்தோஷம், ഇവരാരും ഈ ആരാധന വിട്ടു പോകത്തില്ല. யாருமே இந்த ஆராதனை விட்டு போக மாட்டாங்க. ആമേൻ. ஆமென். കാരണം അതിന്റെ കാരണം ഇതിനകത്തൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. அதுக்கு காரணம் இந்த ஆண்டவருடைய பிரசன்னமா இருக்குது. ആമേൻ. ஆமென். എങ്ങനെയോ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് അവരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. எப்படியோ அவங்க புரிந்து கொள்றாங்க, ஆவி அவங்கள தொடுகிறது. ആമേൻ. ஆமென். ഇന്ന് പകൽക്കാലം இன்று பகல் வேளையில ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. ஆண்டவருடைய ஆத்மா நம்ம கிட்ட பேசணும். എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? என்னோட பேசணும்னு விருப்பப்படுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Which language for you? You. Yes. You. Telugu. Only Telugu? Tamil is okay? Very good. Okay. Good. Amen. Hallelujah. ஹalleluya. Amen. ஆமென். ഈ മാസം ദൈവം നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്ത വചനം തന്നിട്ടുണ്ട്. இந்த மாசம் ബൈബിൾ ആരും നോക്കരുത്. ബൈബിൾ ആരും എടുക്കக்கூடாது, ഡയറി பார்க்கக்கூடாது. இந்த மாசம் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வாக்குத்தத்த வசனம் கொடுத்திருக்கிறார். Amen. ஆமென். எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது, நான் கேட்கிறவங்க தான் சொல்லணும். எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது, நான் கேட்கறவங்க மட்டும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் പറയണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. Amen. ആമേൻ. Amen. Okay, no. Civil. நீ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு போனோம், அதனால தான் உடனே கொடுத்தோம். இந்த மாசம் மாதத்துக்கு வசனம் என்ன? ஓகே, நெக்ஸ்ட். எபின். It's good, very good. வேணும். எனக்கு தெரியும் யாருக்கெல்லாம் தெரியும், யாருக்கு தெரியாதுன்னு நல்லா தெரியுமே. എനിക്കറിയാം ആർക്കൊക്കെ അറിയാം, ആർക്കൊക്കെ അറിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ
അമ്മ കിட்ட കേൾക്കാൻ മാട്ടോ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. ലൈവ് അടുത്ത പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നല്ല അടി അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പ്രൈസലോ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ശരി, anyone? ಸಕಾರ್ಯ 8:12 ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೆಳಕಾಗುವುದು, ದ್ರಾಕ್ಷಲತೆಯು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಭೂಮಿಯು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇಡುವುದು, Tauricha. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೆಳಕು. Okay. Good. தமிழ் வராது. பார்க்காம பைபிள் க்ளோஸ். சரி, ஓகே. 8 படிங்க. விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதா இருக்கும். விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதா இருக்கும். அது மலையாளத்தில் கூட வாய்ச்சல் எடுக்கட்டா. திராட்சை செடி தன் கனியை தரும், ഭൂമി തൻ പലനെ തരും. അത് സക്രിയാവിന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യമാണ് ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്ത വാക്യം. ഈ മാസം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദാനം, இந்த மாசம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் சகரியா 8-ാം அதிகாரம் 12-ാം വചനം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. அங்க இப்படிதான் சொல்கிறது. വിത സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കും, விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதா இருக்கும். മുന്തിരിവള്ളി ഫലം തരും, திராட்சை செடி தன் கனியை தரும். മുന്തിരിവള്ളി ഫലം കായ്ക്കും, திராட்சை செடி தன் கனியை தரும். ഭൂമി അനുഭവം നൽകും, பூமி தன் பலனை தரும். ആകാശം മഞ്ഞു വീയ്ക്കും, வானம் தன் பனியை தரும். ഈ ജനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുള്ളവർക്ക്, இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்கள், ഞാൻ ഇവയൊക്കെയും അവകാശമായി കൊടുക്കും. இதையெல்லாம் சுதந்திரிக்க கட்டளையிடுவேன். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടുത്തെ സന്തോഷമാ. எவ்வளவு சந்தோஷம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ആഴമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ இந்த வசனத்துல நம்ம ஆழமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா 5 വിധമായ നന്മകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 5 விதமான நன்மைகளை குறித்து இங்க பார்க்கலாம். ആമേൻ. ஒன்றாவது, വിത സമാധാനത്തോടുകൂടെ വിതയ്ക്കും. விதை சமாதானம் உள்ளதா இருக்கும். ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം നിനക്കുണ്ടാകും. ஒரு சமாதானத்தின் தொடக்கம் உங்களுக்கு உருவாகும். ആമേൻ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന ഈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3-ാം മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സമാധാനത്തിലായിരിക്കും. நீங்க இன்று முதல் இந்த 3ஆம் மாசத்துல நீங்க பண்றது எல்லாம் சமாதானத்துல தான் இருக்கும். இரண்டாவது, മുന്തിരിവള്ളി ഫലം കായ്ക്കും. திராட்சை செடி தன் கனியை தரும். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമാണ്. അത് ഒരിക്കലും അത് ഫലം തരത്തിൽ ലഭിക്കില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. அது எப்பவுமே பலன் கொடுக்காதுன்னு நம்ம யோசிக்கிற சில விஷயங்கள், ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, நம்ம வாழ்க்கையில நடக்காத சில விஷயங்கள். ഇല്ല, നടക്കത്തില്ല. இல்ல, அது நடக்காது. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം നടത്തി തരും. ஆனா ஆண்டவர் அதை நடத்தி தருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. மூன்றாவது, ആമേൻ. ஆமென். ഭൂമി ஆமென் അനുഭവം നൽകും, தன் பலனை தரும். ആമേൻ. ஆமென். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള നന്മ പോലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. நமக்கு இருக்கிற நன்மைக்கு நம்ம அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை. ആമേൻ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിതറിച്ച് കളയുന്നത്, எல்லாம் இப்படி சிதறி போகுது. എല്ലാം EMI. எல்லாம் இஎம்ஐல போகுது. ഹലോ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். പലിശ പോവാ, வட்டி போகுது. ആമേൻ. ஆமென். ഒരു പൈസയും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, ஒரு பணமும் கையில நிக்க மாட்டேங்குது. പക്ഷെ നല്ല ശമ്പളമുണ്ട്, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്. ஆனா நல்ல வருமானம் இருக்குது. പക്ഷെ അതല്ല, ஆனா அது கிடையாது. നീ അത് അനുഭവിക്കും. நீங்க அதை அனுபவிக்க வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். മൂന്നാമത്, மூன்றாவது, ആകാശം മഞ്ഞ് വീയ്ക്കും. வானம் தன் பணியை தரும். അത് സമൃദ്ധിയെ കുറിക്കുന്നതാണ്, അത് നന്മയെ அது കുറിക്കുന്നു. நன்மையை குறிக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். അത് നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. அது உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை குறிக்கிறது. അതായത് നിന്റെ ശൂന്യതകളെ മാറ്റുന്നത്. உங்களுடைய வெறுமையை மாற்றுகிறது. ആമേൻ. ஆமென். നിറയ്ക്കും. நிறைவாகும். കാരണം ഈ മഴ, ആകാശത്ത് മേഘം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കൃഷിക്കാരന്. வானத்துல அந்த மேகத்தை பார்க்கும்போது விவசாயிக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும். ആമേൻ. ஆமென். മഴ വരുന്നുണ്ട്. மழை வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മഴ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്യാൻ പോകും. உங்களுக்கு வேண்டி ஒரு மழை இந்த ഓ ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. അത് നിന്റെ നന്മയ്ക്കുള്ളതായി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. அது உங்க நன்மைக்கு வேண்டி ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். അത് അത്ഭുതമായി തീരും. പ്രൈസ് ദി அது ലോർഡ്. அற்புதமாக மாறும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். അഞ്ചാമതായിട്ട്, ஐந்தாவதாக, ഈ ജനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുള്ളവർക്ക് இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்கள் ഇത് അവകാശമായി കൊടുക്കും. இதையெல்லாம் சுதந்திரிக்க கட்டளையிடுவேன். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ அப்படி சொன்னா എല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് യേശു മതിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്. எல்லாம் தாங்கி இயேசு போதும்னு சொல்லி ஜீவிக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குது. നിന്ദകൾ വന്നു,
നിന്ദകൾ വന്നു, അവമാനം വന്നു, അവമാനങ്ങൾ വന്നിച്ച്, വേദനകൾ വന്നു. വേദനകൾ വന്നിച്ച്. ആമേൻ. ആമേൻ. എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ടു. எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலைமை. മരണം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് ചിന്തിച്ചു. மரணம் மட்டும் இருக்கிற அப்படின்னு நினைச்சோம். എന്നിട്ടും യേശുവിനെ പിടിച്ചു. அப்படி இருந்தும் ஆண்டவரை பிடித்துக் கொண்டோம். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറ്റി, വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടോടുമുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. அப்படி விசுவாசத்தோடு இருக்கிறவங்களை குறித்து தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படி பரிசுத்தமாவும் தேவனுக்காய் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் ஒரு பரிசுத்தமும் உண்மையும் உத்தமமா இருக்கிறவர்களை குறித்து தான் சொல்லுகிறது. ஆமென். 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 நம்ம அப்படி இல்லையா? நம்ம അങ്ങനെ இல்ல. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 Praise the ஆமென். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. Amen. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ഈ നന്മകൾ, இந்த നന്മകൾ, ആമേൻ, ஆமென், ഈ വാഗ്ദത്തം, இந்த വാഗ്ദത്തം, ആമേൻ, ഇതൊന്നും ഈ 5 നന്മകൾ ഇപ്പം ഈ സഭയ്ക്കോ ഈ സഭയിലുള്ള ജനത്തിനോ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. இந்த 5 நன்மைகளும் இந்த சபைக்கும் இந்த சபையில இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் அனுபவிக்க முடியல. ஆமென். പക്ഷേ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. ஆனா இது ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? இது அனுபவிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? 5 വിധത്തിലുള്ള നന്മകളാണ്. 5 விதமான நன்மைகள். ആമേൻ. ஆமென். ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്. இது நமக்கு மட்டும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம். അത് ഈ മാസം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. அது இந்த மாதம் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ കണ്ടു. நான் போன வாரம் எல்லா வீடியோவும் பார்த்தேன். ആമേൻ. ஆமென். അതില് സ്റ്റാൻലി ബ്രദർ വിശേഷമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. அந்த ஸ்டான்லி பிரதர் விசேஷமா எடுத்து சொன்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது. அதாவது ഈ വർഷത്തെ വാഗ്ദത്തം, இந்த வருஷத்தின் வாக்குத்தத்தம், 2ാം മാസത്തെ വാഗ്ദത്തം, 2ஆம் மாசத்துடைய வாக்குத்தத்தம், 3ാമത്തെ മാസത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം, 3வது மாதத்தின் வாக்குத்தத்தம். അത് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அது அப்படியே அப்டேட் பண்ணி ஆண்டவர் கொடுத்துட்டு இருக்கார். ആമേൻ. ஆமென். ദൈവത്തിന്റെ വൈതലേ, ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, ഇതൊന്നും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതല്ല. இது சும்மா இப்படி எடுக்கிறது கிடையாது. ദൈവസഭയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന ആലോചനയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ஆண்டவர் சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஜெபிக்கும்போது ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆலோசனை தான் உங்களுக்கு சொல்றாரு. അടുക്കും ചുറ്റിയോടും കൂടെ ദൈവം പറയത്തുള്ളൂ. അത് അടുക്ക് ഒഴുകും அது ஒழுங்கு கிரமமா தான் ஆண்டவர் சொல்லி தருவாரு. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്ലീസ് ആരും തൂങ്ങக்கூடாது. ஆரும் வரணும்ல. ഓർമ്മ വന്ന് ഇപ്പൊ നിർത്തും. தூங்குனீங்கன்னா இப்ப நிப்பாட்டிடுவோம். എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം. எனக்கு இங்க நிக்கும்போது பார்க்கலாம். തൂങ്ങരുത്. தூங்க கூடாது. ആമേൻ. ஆமென். അതിനുള്ള അവസാനിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. நம்ம ആവില ജപം பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டும். അല്ല, മനഃപൂർവ്വം. மனப்பூர்வமா. ആമേൻ. ഉള്ളത്തിനകത്തിൽ നിന്നൊരു ആർവ് ഇരിക്കണം. ஆமென். ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു ദാഹം ഉണ്ടാകണം. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு தாகம் வேணும். എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கீங்கன்னு தெரியும். പക്ഷെങ്കിൽ ஆனா 2 മണിക്കൂർ 2 மணி நேரம் ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണം. ஆண்டவருடைய சமத்துல അത് இருக்கிறது പരിപൂർണമായിരിക്കണം. அது மனப்பூர்வமா இருக்கணும். ஆமென். ഇന്ന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിടുതലും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ. இன்னைக்கு இங்க இருந்து போகும்போது ஒரு பெரிய விடுதலையும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் அனுபவிச்சு தான் ഈ போவீங்க. 5 വിധത്തിലുള്ള നന്മകൾ തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. இந்த 5 விதமான நன்மையை கொடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ദൈവം റെഡിയാ. ஆண்டவர் ரெடியா இருக்கிறார். പക്ഷെ നമുക്കിത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ஆனா நம்மளால இதை அனுபவிக்க முடியல. എന്തുകൊണ്ട്? எதனால? ആമേൻ. ஆமென். അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഇതൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്കും പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഒരു വഴിയിലും ഈ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സഭയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് അങ്ങ് കഷ്ടങ്ങളാണ്. ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம் ஆசீர்வாதம் இது நமக்கோ நம்ம பிள்ளைகளுக்கோ நம்ம சபைக்கோ எதுக்கும் எங்கேயுமே நம்மளால அனுபவிக்க முடியல இதை. പക്ഷെ ഇതേക്കുറിച്ച് തിരുവചനവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തൊന്ന് പഠിച്ചാൽ, இதை நீங்க வசனத்தை கூட கம்பேர் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா, ആമേൻ, ஆமென், അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ, அதோட ஆழங்கள், ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை விடுவிக்கிற சில காரியங்கள் இருக்கிறது. ആമേൻ. ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതെന്ന്, ஆண்டவர் எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அந்த நிலைமையில இருந்து விடுவிக்கிறாருன்னு, ആമേൻ, ஆமென், തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം. வசனத்துல நம்ம தியானிக்கலாம். നമുക്ക് അതിനായിട്ട് എടുക്കാം நம்ம എടുக்கலாம் ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം, நியாயாதிபதிகள், ആമേൻ, 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യം. 6வது அதிகாரம் 1-2. Judges chapter 6 verse 1 and 2.
വായിക്കും, എടുത്തൊരു വായിക്കും. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನ್ನು 7 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಮಿದ್ಯಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಮಿದ್ಯಾನರ ಹಸ್ತ ಬಲಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದರು ಗುಹೆ ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. തമിഴ് പഠിക്കുക. ന്യായാധിപതികൾ 6-ാം അധികാരം 1-2 വചനങ്ങൾ. இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை 7 வருஷம் மீதியானியரின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார். மீதியானியரின் கை இஸ்ரவேலின் மேல் வளர்ந்து கொண்டபடியால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியானியரின் நிமித்தம் தங்களுக்கு மலைகளில் உள்ள கெபிகளிலும் குகைகளிலும் அரணான സ്ഥാനങ്ങളിലും അടക്കലമാക്കി കൊണ്ടാர்கள். ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. യഹോവ അവരെ 7 സംവത്സരം മിദ്യാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. മിദ്യാൻ ഇസ്രായേലിന്മേൽ ആധിക്യം പ്രാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിദ്യാനികളുടെ നിമിത്തം പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗുഹകളും ദുർഗങ്ങളും ശരണമാക്കി. பின்னும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை 7 வருஷம் மீதியானியரின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார். மீதியானியரின் கை இஸ்ரவேலின் மேல் பலத்து கொண்டபடியினால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் தங்களுக்கு மலைகளில் உள்ள கெபிகளிலும் குகைகளிலும் அரணான ஸ்தலங்களையும் அடைக்கலங்களாக்கி கொண்டார்கள். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ. இங்க தப்பு செஞ்ச ஒரு ஜனக்கூட்டம் தான் இஸ்ரவேல். ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്, இவங்க இந்த தப்பு பண்ண ஒரே காரணத்தினால എന്നാൽ പഴയ നിയമകാലത്ത് பழைய ஏற்பாடு காலத்துல സ്പോട്ടിൽ അവന് ശിക്ഷയാണ്. அதாவது இன்ஸ்டன்டா அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும். ആമേൻ. ஆமென். സ്പോട്ടിൽ அதே இடத்துல സമയമൊന്നുമില്ല, நேரம் ஒண்ணும் இல்ல. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തു. இவங்க தப்பு செஞ்சாங்க. 7 വർഷം 7 வருஷம் മിദ്യാനിയുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു. ஆண்டவர் மீதியான கையில ஒப்பு கொடுத்தார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടതയുടെ കാരണം இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிக்கிற இந்த கஷ்டத்துடைய நிலைமை காலம் എവിടെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവികമല്ലാത്ത നടന്നിട്ടുണ്ട്. எங்கேயோ நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய காரியம் இல்லாத ஒன்று நடந்திருக்குது. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, நான் சொல்றது ദൈവത്തിന്റെ സമൂഹത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல அழுது ஜெபிக்கிறதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. എവിടെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് കർത്താവ്? எங்க தப்பு நடந்துச்சு ஆண்டவரே? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? எதனால இப்படி நடந்துச்சு? ഞാൻ പറയട്ടെ, மறுபடியும் நான் சொல்றேன். നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയോ, நம்ம யோசிக்கிறது மாதிரியோ, നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയോ, நம்ம சொல்ற மாதிரியோ, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆண்டவர் காரியங்களை நடப்பிக்கிறது. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാറണം. ஆண்டவர் விரும்புகிற மாதிரி நம்ம மாறணும். ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ, ஒரு குழந்தை பிறந்தா, ആ കുഞ്ഞ് വളരുമ്പോഴേ அந்த കുഴந்தை വളരുம்போது ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കണക്കുണ്ട്, ഒരു കണക്കുകൂട്ടലുണ്ട്. இந்த அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒரு கணக்குக்கூட்டல் இருக்கும். ഒരു നോക്ക് இருக்கும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. இந்த குழந்தையை நம்ம என்னவா மாத்தணும்? അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ, அந்த லட்சியத்துல கொண்டு வர்றதுக்கு, ആമേൻ, ഇവൻ വഴി മാറി പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ അപ്പനും അമ്മ അവനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപദേശിച്ച് അടിക്കേണ്ടടുത്ത് അടിച്ച് അവനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. இவன் இந்த பையன் வழி மாறி போகும்போதெல்லாம் அந்த தகப்பனும் அந்த கணவனும் மனைவியும் அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அடிச்சு நிலைநிறுத்தி கொண்டு வருவாங்க. കണ്ടിത്തുണർത്തി കൊണ്ടുവരുവാங்க. கண்டித்துணர்த்தி கொண்டு வருவாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ദേഷ്യം വരും. நிறைய குழந்தைகளுக்கு கோபம் வரும். ആമേൻ. ஆமென். പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். പക്ഷെ ഈ അപ്പന്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ലേ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ஆனா இந்த அப்பா மனசுலயும் அம்மா மனசுலயும் ஒரு விருப்பம் இருக்கும். ഇങ്ങനെയാകണം இவன் இப்படி ஆகணும். ആ സ്വപ്നം കണ്ട ഇവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. அந்த கனவு பார்த்து தான் இவனை வளர்த்தி கொண்டு வராங்க. അതേപോലാണ് ദൈവ പൈതലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய பிள்ளையை இந்த கிறிஸ்தீய ஜீவிதம். നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഒരു തീരുമാനമുണ്ടോ? உன்னை குறித்து ஆண்டவருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு தீர்மானம் നിന്നെ இருக்கு. കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഇതുവരെ കേറിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേൻ ഈ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം മാറ്റി വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം നോക്കിയാൽ കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയുടെയും നടുവിൽ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചെടുത്തത്
ദൈവം വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന് ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്, ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മേശയിങ്കൽ പാത്രത്തിനകത്ത് എടുത്തു കൊടുത്ത ഒരു ഫിലിപ്പോസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു ആ നിലവാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അനേകയിടങ്ങളിൽ ഒരു ഫിലിപ്പോസിനെ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവനാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങണമെന്ന് ദൈവാത്മാവോട് പറയുക. രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന അല്ലെ മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ്, ആ രോഗത്തിന്റെ നടുവിലും അവരത് വകവെക്കാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രതിഫലം റിസൾട്ട് പോലെ നിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും. നിശ്ചയമായിട്ട് 2027 പകുതിയാകുമ്പോൾ റൂട്ട് ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. ആമേൻ. അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ കരം പിടിച്ചു തന്നെ മാറോ ആ സമൂഹമതിൽ അന്ന് കാർത്തേനുമായി ആർത്തുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താൽ. ആ സമൂഹമതിൽ അന്ന് കാർത്തേനുമായി ആർത്തുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താൽ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാഠത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാത്തവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ. ഓ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് വേറെയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നമ്മെ പടച്ചവൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് വേറെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നാൽ ആമേൻ നമ്മുടെ റേഞ്ച് വേറെയാണ്. നമ്മളെ അழைത്തവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് വേറെ. പക്ഷേ ഈ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവനെ വിട്ട് നീ ദൂരെ പോയപ്പോൾ നിനക്കൊരു ശിക്ഷ വന്നു. നമ്മളെ അழைത്തവരെ വിട്ട് നമ്മ ദൂരം പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദണ്ഡന വന്നിച്ച്. 7 വർഷം ഒറ്റയടി. 7 വർഷം ഒരേ അടി. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒന്ന് കണക്ക് നോക്കിക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ. நீங்க கொஞ்சம் கடந்த நாட்களை யோசிச்சு பாருங்க. ആമേൻ, ஆமென். കഷ്ടതയും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും கஷ்டமும் வேதனையும் பிரச்சனையும் எல்லாம் இருந்துச்சு. ആമേൻ. ஆமென். ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇപ്പം മിദ്യാനുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. இஸ்ரேல் ஜனத்தை இப்ப மீதியானர் கையில கொடுத்திருக்கிறாரு. ഇവരുടെ പേര് വിശ്വാസികൾ എന്നാണ്. இவங்களுடைய பேரு விசுவாசிகள் எப்படிதான்? ഇവര് വാഗ്ദത്ത സന്തതികളാണ്. இவங்க வாக்குத்தத்த சந்ததி தான். ഇവര് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാണ്. இவங்க അഭിഷേകം பெற்றவங்க தான். ഇവര് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. அந்நிய பாஷை பேசுறவங்க தான். ഇവര് പ്രവചിക്കുന്നവരാണ്. இவங்க தீர்க்கதரிசனம் சொல்றவங்க ഇവര് தான். പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട്. இவங்க ஜெபம் பண்ணும்போது ரோகிகள் சௌக்கியப்படுறாங்க. ഇവര് കൈവെക്കുമ്പോൾ പിശാചുക്കൾ ഓടുന്നുണ്ട്. இவங்க கை வைக்கும்போது பிசாசுகள் ஓடுது. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വീര്യപ്രവർത്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ஆமென். பெரிய அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் உங்களை மாதிரி செய்கிறாங்க. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തില്ല. ஆனா இப்ப நீங்க பிரச்சனையில இருக்கீங்க. ഹലോ, ആമേൻ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ വാഗ്ദാനം മറക്കരുത്. நம்மளுடைய வாக்குத்தத்தம் மறக்க கூடாது. ആമേൻ. ஆமென். നമുക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില നന്മയുണ്ട്. நமக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற சில நன்மைகள் இருக்கிறது. ഓ, അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ദൈവം. 5 കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ சொல்லியிருக்கிறார். ഇത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. அது இப்ப நம்ம அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. இப்ப இங்க அது சொல்ற விஷயம் வந்து அவங்க தப்பு பண்ணனாலதான். ആമേൻ. ஆமென். തെറ്റുണ്ട്, தப்பு இருக்குது, കുറവുണ്ട്. குறைவு இருக்குது. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ஆனா ஒரு காரியம், നമ്മുടെ കർത്താവ് ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയുള്ള ദൈവം. ஆண்டவர் நம்மை மகா தயவுள்ளவரும் மன்னிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആമേൻ F2 സോറി റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പൈനൽ കോഡ് F2 നിനക്ക് ഈ കുത്തി സൂചി വെച്ച് കുത്തുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ വേദന എടുത്ത് ഈ ഭാരപ്പെടുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആമേൻ. இந்த ரைட் சைடுல ஸ்பைனல் கார்டு. ഇപ്പൊ കൈവച്ചോ, ദൈവം തൊടുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ஆமென். സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. ஆமென். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നേക്കുമായി യെസ്. ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇനിയും ആ രോഗം, ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നപ്പാ
അത്ഭുത സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇനി ആ രോഗവേദന അനുഭവിക്കാൻ മകളെ നീ അനുവദിക്കരുതെന്ന്. ഓ, നീ തൊട്ടാൽ അത്ഭുതമാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവക്കാരൻ സ്പർശിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ആ വേദന ശരീരത്തിൽ വിട്ട് മാറുന്നത് ആത്മാവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. அந்த வலி அந்த சரீரத்தை விட்டு போகிறது ஆவியில பார்க்க முடிகிறது. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. நீ வேதனை അനുഭവിക്കേണ്ടവളല്ല. நீங்க இந்த வேதனையை அனுபவிக்க வேண்டியங்களே கிடையாது. അങ്ങനെ പലരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. அப்படி பல பேர் இந்த சபையில இருக்கீங்க. ശ്വാസം മുട്ടല് மூச்சு திணறல். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ അത് അനുഭവിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല. நீங்க அதை அனுபவிக்க வேண்டியதே கிடையாது. പക്ഷേ നീ അത് അനുഭവിക്കുക. ஆனா நீங்க அதை அனுபவிக்கிறீங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇതുപോൽക്കാലം നിനക്ക് വിടുതല. இந்த பகல்களில் உங்களுக்கு விடுதலை. ഈ കൈക്ക് ആമേൻ വേദന. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. இந்த கைக்கு வேதனை இருக்கிறவங்க. ഏറെ കൈ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ വയ്യ. പ്രൈസ് ദി இந்த ലോർഡ്. கை இப்படி தூக்க முடியல. യേശു തൊടുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. இயேசு உங்களை தொடுகிறார். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ വേദനയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ഇതിന്റെ വലത് കൈ ഒന്ന് വെച്ച് യേശുവിനെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുക. அந்த പ്രൈസ് ദി வலி ലോർഡ്. இருக்கிற இடத்துல உங்க கையை வைங்க. ആண்டവൻ ഇன்றைக்கு ഈ വിടുതலை കൊടുക്കുകയാണ്. വിടുതലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് இந்த പ്രാർത്ഥിക്കണം. விடுதலை நடக்கும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் സഭ பண்ணுங்க. ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദീനക്കാരൻ സൗഖ്യമായി. சபை ஜெபம் பண்ணும்போது Glory. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്, നീ എത്ര കൊടും പാവിയാണെങ്കിലും நீ எவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் ആമേൻ ஆமென். ഉന്നെ ദേവനുടെ കരത്തിൽ താഴ്ത്തി അർപ്പണിത്താൽ നിന്നെ ആണ്ടവരുടെ സന്നിധിയിൽ നീ ഒപ്പുകൊടുത്താൽ ആമേൻ ആമേൻ. കർത്തനെ കൈവിട മാട്ടാ. ஆண்டவர் നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. ഒന്ന്, மூன்றாவது നീ തെറ്റ് ചെയ്തു, நீ தப்பு செஞ்ச, നിന്നെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. உன்னை தண்டனை கொடுத்தாச்சு. രണ്ട്, இரண்டாவது അതേ ന്യായാധിപതികൾ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3 തൊട്ട് 6 വരെ വായിച്ചേ. அதே நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் வாசிங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் கூட வாங்க. விதை விதைத்திருக்கும் போது ம். மீதியானியரும் ஆ. அமலேக்கியரும் ஆ. இலக்கத்தின் புத்திரரும் ம். அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வந்து அவர்களுக்கு எதிரே பாளையம் இறங்கி ம். காசாவின் எல்லை மட்டும் ம். நிலத்தில் விளைச்சலை கெடுத்து ம். இஸ்ரவேலை ஆகாரத்தையாகிலும் ம். ஆடு மாடுகள் கழுதையாகிலும் ம். வைக்காதே போவார்கள். அவர்கள் தங்கள் மிருக ஜீவன்களோடும் ம். தங்கள் கூடாரங்களோடும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல திரளாய் வருவார்கள். அவர்கள் ஒட்டகங்களும் எண்ணி முடியாததாய் இருக்கும். ம். இப்பிரகாரமாக ம். தேசத்தை கெடுத்துவிட அதிலே வருவார்கள். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಹ್ಮ್. ತರುವಾಯ ಮೀದಾನಿಯರು ಹ್ಮ್. ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಗಜಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯವಾಗಲಿ ಕುರಿ ದನ ಕತ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಉಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶತ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳ ಗುಡಾರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದರು. ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅವರು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಗುಂಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲರು ಮೀದಾನ್ಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಲು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. அதாவது இஸ்ரவேலர்கள் ஆண்டவரை பார்த்து முறையிட்டார்கள். അവർക്ക് വേറെ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. அவங்களுக்கு வேற வழி இல்ல. ആമേൻ. ஆமென். അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. அவங்களுக்கு வேற வழி இல்ல. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. தப்பு பண்ணுவாங்கிறது உண்மைதான். ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി ஆண்டவர் சொர்க்கத்துல இருந்து பார்த்தாரு. ഭൂമിയിൽ നീതിമാന്മാരെ ആരെയും കണ്ടില്ല. பூமியில நீதிமான்கள் ஒருத்தரையும் பார்க்கல. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്, அப்ப நான் சொல்றேன், ഞാൻ നീതിമാനാണ്. நான் நீதிமான் தான். ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം ഞാനാണ്. பெரிய திருடன் தான். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവ പൈതലേ, ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ മാംസത്തിലുള്ള വരെ നിന്നിൽ കുറവുണ്ട്. இந்த பூமியில உன்னுடைய இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னிடத்துல குறைவு இருக்குது. പക്ഷെ ഓരോ നിമിഷം ദൈവസ്ഥനിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നീ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ஆனா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நீ ஒப்பு கொடுத்து அதை விட்டீங்கன்னா, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ 5 കരുത്തിനകത്ത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. இந்த 5 பாயிண்ட்களுக்கு நடுவுல இந்த இந்த சம்பவம் நடக்குது. ആമേൻ. ஆமென். അപ്പൊ മിദ്യാന്യരും അമലേക്കിലും കിഴക്കേ ദേശക്കാരും ചേർന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ സകല നന്മകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക. மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் கிழக்கத்தில் சேர்ந்து இஸ்ரவேலின் சகல நன்மையும் அவங்க நஷ்டப்படுத்தி போறாங்க. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ஒரு உயர்வு இல்ல, ഒരു നന്മ ലഭിക്കുന്നില്ല, ஒரு നന്മ கிடைக்கிறதில்ல, അനുഭവിക്കാൻ വിടുന്നില്ല, அனுபவிக்க விட ഒരു மாட்டாங்க. സമാധാനം ஒரு ഇല്ല, சமாதானம் இல்ல, രോഗിയാ. நோய் தான். ആമേൻ. ஆமென். എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. எப்படி பார்த்தாலும் வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத நிலைமை. ഇപ്പോൾ இப்போ
ഇസ്രായേലിൽ നിലവിളിക്കുക. இஸ்ரவேல் இருந்து அவங்க கதறாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്കറിയാം ഈ പഴയ നിയമകാലത്ത് நமக்கு தெரியும் இந்த பழைய ஏற்பாடு காலத்துல ഈ ന്യായാധിപന്മാരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ നടത്താൻ വേണ്ടി അയക്കുക. இந்த நியாயாதிபதிமார்களை ஒவ்வொருத்தரா இஸ்ரவேலை நடத்த வேண்டிய ஆண்டவர் அனுப்புறார். അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു. அபிரகாமை விழித்தார். ആമേൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ വന്നു. ஈசாக்கு யாக்கோபு அப்படின்னு வந்தாங்க. ആമേൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ന്യായാധിപന്മാരെ അയക്കുന്നു. நியாயாதிபதிமார்களை அனுப்பினார். അതിന് മുമ്പ് യോശുവയുണ്ട്. அதுல யோசுவா இருக்கிறாங்க. യോശുവയുടെ കാലം തീർന്നപ്പോഴേ யோசுவாவின் காலம் முடிஞ்ச போது ന്യായാധിപന്മാരെ ദൈവം അയക്കുക. நியாயாதிபதிமார்கள் ஆண்டவர் ഈ அனுப்புறார். ന്യായാധിപന്മാര് ഡയറക്റ്റ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. இவங்க நேரம் ஆண்டவர் கூட இருக்கிற டைரக்ட் கனெக்ஷன்ல இருக்கிறாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല. ஒரு மீடியேட்டர் கிடையாது. ദൈവം പറഞ്ഞ് ഇവര് ജനത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ஆண்டவர் சொல்லுகிறது இவங்க ஜனத்துக்கிட்ட சொல்லுவாங்க. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരുടെ വാക്കേ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവര് ദൈവത്തെ മറുതലിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ നന്മ ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി. ஆண்டவர் சொன்ன இந்த வார்த்தைகள் அபிஷேகம் பெற்றவங்க இவங்க ஜனத்துக்கிட்ட சொல்லும்போது இவங்க அதை மதிக்காதனால இவங்களுக்கு இந்த நன்மை எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு போச்சு. ആമേൻ. ஆமென். ഇപ്പൊ നിലവിളിയാ. இப்ப கதறாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇപ്പൊ നിലവിളിയാ. இப்ப கதறாங்க. ആമേൻ. ஆமென். എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. என்ன பண்ணணும் தெரியல. ഒരു നന്മ അനുഭവിക്കാൻ ஒரு நன்மையும் அனுபவிக்க முடியல. ஆமென். ஆமென். സമാധാനത്തോടെ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. சமாதானமா விதைக்க முடியல. ഫലം കായ്ക്കുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. பலன் காய்க்கிறது அதை அனுபவிக்க முடியல. ഭൂമിയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. பூமியின் பலனை அவங்களால அனுபவிக்க முடியல. ആകാശം മഞ്ഞ് വഹിക്കുന്നില്ല. வானத்தின் பனியும் வர மாட்டேங்குது. ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ஆண்டவருடைய சத்தமும் கேட்க மாட்டேங்குது. ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാര് വന്നു. நிறைய தீர்க்கதரிசிகள் வந்தாங்க. ആമേൻ. ஆமென். അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്നവര് വന്നു. அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்யறவங்க வந்தாங்க. 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. 40 நாள் உபவாசம் இருந்தாங்க. ഹലോ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். ரிசல்ட் என்னன்னா ഫെയിൽ. தோற்று போனாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നെവർ. அப்படி இல்ல. அப்படி இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. തോൽവിയില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. വെற்றிയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. തോൽവിയില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. വെற்றிയുണ്ട്. ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று அகமகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത് ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. இங்க நம்ம பார்க்கிறது முதலாவது இங்க தப்பு பண்ணனால ஆண்டவர் மீதியானர் கையில ஒப்பு അതായത് கொடுத்தாரு. അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവര്, அதாவது ஆசீர்வாதம் அனுபவிக்க வேண்டிய அழைக்கப்பட்டவங்க, വാഗ്ദത്ത സന്തതി, வாக்குத்தத்த சந்ததி, കൃപകളും വരങ്ങളും ഉള്ളവർ, கிருபையும் வரங்களும் கிடைச்சவங்க, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ. ஜெபம் பண்ணும்போது அற்புதங்கள் செய்யறவங்க. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു നന്മ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. இப்ப இவங்களுக்கு ஒரு நன்மை அனுபவிக்க முடியல. ഒന്നുമില്ല. ஒண்ணும் இல்ல. ആമേൻ. ஆமென். ഇപ്പൊ ഇവർ കരയുക. இப்ப இவங்க அழுகுறாங்க. ഞാൻ ദർശനം കാണണം. நான் தரிசனம் பார்க்கணும். ഞാൻ പ്രവചിക്കണം. நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകണം. ஜெபம் பண்ணும்போது வியாதிகள் குணமடையணும். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിശാച് അലറി ഓടണം. நான் ஜெபம் பண்ணும்போது பிசாசு அலறி ஓடணும். ഞാൻ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തണം. நான் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தணும். ഓ ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കണം. நான் அந்நிய பாஷை பேசணும். ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കണം. நான் அதை தியானிக்கணும். പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. இப்ப எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது. ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കരച്ചില്ല. இப்ப உட்கார்ந்து அழுகுறாங்க. ഹലോ. ஆமென். ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ പറയാം. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മൂന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് மூன்றாவது நடக்கிறது അതേ ന്യായാധിപന്മാർ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. அதே நியாயாதிபதி 6ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 10 வரை. இஸ்ரவேல் ஆ. புத்திரர் மீதியானியரின் நிமித்தம் ஆ. கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டபோது, ஆ. கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை அவர்களிடத்தில் அனுப்பினார். ஆ. அவர் ஆ. அவர்களை நோக்கி, ஆ. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், ஆ. நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் ஆ. அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து ம். எகிப்தியர் கையினின்றும் ம். உங்களை ஒடுக்கின யாவருடைய கையினின்றும் ம். உங்களை ரட்சித்து ம். அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி ம். அவர்களே தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து, ம். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் ம். நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்திலுள்ள எமோரியரும்
தேவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன். நீங்களோ என் சொல்லை கேளாதே போனீர்கள் என்றார். ആമേൻ என்றார். ആമേൻ ആമേൻ. ആമേൻ. സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വേഗം പോകാം. എല്ലാ ഭാഷയിലും വായിക്കാൻ സമയമില്ല. நேரம் குறைவா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமா போறோம். எல்லா பாஷையிலும் வாசிக்க வேண்டாம். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിച്ചാൽ മതി. நீங்க அது வீட்டுல போய் தியானம் பண்ணி பாருங்க. ഞാൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നിനെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. ആമേൻ. വേറെ ഒരിടത്തും പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. நான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னது, நீங்க வேற ஒரு தெய்வத்தை ஆராதிக்க கூடாது, நீங்க வேற எங்கேயும் போய் ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் நீங்க செஞ்சீங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ ഇവിടെയും വരും അവിടെയും പോകും. நம்ம இங்கேயும் வருவோம் அங்கேயும் போவோம். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ, ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்க, വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ. வெள்ளிக்கிழமை அங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல மாட்டாரு. ആമേൻ. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കില്ല. ஆண்டவர் செயல்பட மாட்டாரு. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്നുകിൽ ഇത് ஒண்ணு இது അല്ലെങ്കിൽ അത്, இல்லாட்டி அது. ഏതാണെന്ന് നീ തീരുമാനിക്കും. எதை நீங்க முடிவு பண்ணுங்க, നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. உங்களுடைய காரியங்கள் நடக்கும். ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. അതിന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകക്കാരൻ പറയുന്നത്, அதுல வெளிப்படுத்தின புஸ்தகக்காரன் இப்படி சொல்லுகிறாங்க, നീ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല. நீ இப்படி அனலமின்றி குளிரமின்றி இருக்கிறாய். Yes, correct. Praise the Lord. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். ആർക്കും പിടി കൊടുക്കത്തില്ല. നമ്മള് யாருக்கும் நீங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க. നമ്മള് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആർക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാ. நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கன்னு. ആമേൻ. ஆமென். ഏറ്റവും വലിയ സ്കാനർ, ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്, பெரிய ஒரு ஸ்கேனர், ஒரு கேமரான்னு சொல்றது. ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ AI ഒന്നും അല്ല. இந்த ஏ ஒண்ணு கிடையாது. ആമേൻ. ஆமென். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவிதான். ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ஆண்டவருடைய வசனம் தான். ആമേൻ. ആമേൻ. ഇത് സന്ധി മജ്ജകളെയും നമ്മുടെ നാടി നരമ്പുകളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ஆமென். இது நம்முடைய உடல்ல இருக்கிற மாம்சம், எலும்பு, நாடி, நரம்பு எல்லாத்துலயும் உள்ளத்தின் ஆழத்துக்கு இறங்கி போகிற ஒரு விஷயம். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര രഹസ്യമായിട്ട് നീ വെച്ചാലും நீங்க எவ்வளவு ரகசியமா வச்சிருந்தாலும் കർത്താവിന്റെ കണ്ണിന് മറവല്ല. ஆண்டவருடைய கண்களுக்கு அது மறைவா இருக்காது. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, அப்ப நான் இப்படி சொல்றது, ഈ 11ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, മറുപടിയും വാസിക്കുക. ആ. அதற்கு பின் ம். கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து ம். அபியேஸ்ரியனாகிய யோசுவா സോറി, 10. நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் ம். நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்தில் உள்ள எமோரியருடைய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் என்றும் ம். உங்களுக்கு சொன்னேன். ம். நீங்களோ என் சொல்லை கேளாതെ போனீர்கள் என்கிறார் என்று சொன்னார். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പം നിങ്ങൾ யாരെ ഇത് பண்ணாங்க? ആരച്ച് മറുപടി യമോനിയരുടെ ദേവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. எமோருடைய தேவனை நீங்கள் ஆராதிச்சீங்க. ஆமென். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം എല്ലാം ക്ഷമിക്കും. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மன்னிப்பாரு. ഏത് പാവവും ക്ഷമിക്കും. எந்த பாவத்தையும் மன்னிப்பாரு. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു കൽപ്പന, ஆனா ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு கட்டளை, ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവം ഉണ്ടാകരുത്. என்னை என்று உங்களுக்கு வேற தேவர்கள் இருக்க வேண்டாம். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ നന്മകൾ, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം തടസ്സപ്പെടരുത്. அந்த வழியில நம்மளுடைய நன்மையும் நம்மளுடைய ஆசீர்வாதமும் தடைபடக்கூடாது. അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്, முதலாவது நம்ம தப்பு செஞ்சது கொண்டு ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുക, இப்ப நம்மளுடைய குறைகளை நம்ம ஒப்பு നമ്മൾ கொடுத்திருக்கோம். കണ്ണീര് വിടുക, நம்ம அழுகிறோம், പ്രാർത്ഥിക്കുക, ஜெபம் பண்றோம். പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ആമേൻ. ஆமென். ഈ ചുവരിന്റെ മേൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോകുന്നില്ല. இந்த செவிற்றிற்கு மேல நமக்கு ஒரு ஜெபம் போக மாட்டேங்குது. ആമേൻ. ஆமென். ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ ദാനിയേലിനെ പറയുന്നത്, നിന്റെ നന്മയെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. தாவீது சொல்லுகிறது தானியேல் சொல்லுகிறது, ஆகாய விரிவில் அவனுடைய நன்மையை தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ പോരാടുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശബ്ദം. ஆகாய விரிவில் போராடுகிற எதிரே ஜெயிக்கிறதா இருக்கணும் நம்முடைய ஜெபம். ആമേൻ. ஆமென். ഇതിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ചുവരിന്റെ അവിടെ റബ്ബർ ബോർഡ് പോലെ പോയി അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാ. இப்ப நம்ம ஜெபம் பண்றது இந்த சுவத்துல ரப்பர் பந்து மாதிரி போய் அடிச்சிட்டு கீழே வருது. ആമേൻ. ஆமென். ഇതിന് കാരണം മൂന്നാമത് പറയുന്നത്, இதுக்கு காரணம் மூன்றாவதா சொல்லுகிறது, യമോന്യരുടെ ദേവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. எமோரியருடைய தேவனை நீங்கள் ஆராதிச்சீங்க. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ദൈവാലോചനയാണ്. அங்க கிளியரா சொல்லியிருக்கிற ஆண்டவருடைய ஆலோசனை தான். ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, இஸ்ரவேலுக்கு ஆண்டவர் தெளிவா சொன்ன ஒரு காரியம், ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവം ഉണ്ടാകരുത്. என்ன என்று உங்களுக்கு வேற தேவர்கள் ഉണ്ടാக்க வேண்டாம். ആമേൻ. ഈ ஆமென். പറഞ്ഞെടുത്താണ് இந்த சொன்ன இடத்துல தான் ഇവര് വഴിമാറി പോയത്. இங்க வழி தப்பி போனாங்க. അങ്ങനെ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, அப்படி நம்ம கூட்டத்துல யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா, ആമേൻ, ஆமென், അത് നമ്മൾ വിടണം. அது நம்ம விடணும். അത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമാണ്. அது நம்மளுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா இருக்கும். അത് നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, அது நம்ம விட்டோம்னா, അപ്പൊ കേട്ടോ, ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தா
ആദ്യം അവൻ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കുറവാണ്. முதலாவது அவங்க சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய குறையை குறித்து தான். ആമേൻ. ஆமென். അവനാ പ്രവാചകൻ. அவன் தான் தீர்க்கதரிசி. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ കുറവുകൾ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട നന്മകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത തടസ്സം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. അവനാ പ്രവാചകൻ. நம்மளுடைய குறைகள் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய நன்மைக்கு என்ன தடையா இருக்குன்னு வெளிப்படுத்தணும். அவன் தான் தீர்க்கதரிசி. ആമേൻ. ஆமென். അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ദീർഘദർശിയെ നമുക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. இங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பி இருக்காங்க. അവൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, യമോന്യരുടെ ദേവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. அவங்க வந்து சொல்றாங்க, எமோரியருடைய தேவர்களை நீங்கள் ஆராதிச்சீங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു. நான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதை நீங்க അപ്പൊ செஞ்சீங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇസ്രായേൽ പിന്നെ ചുമ്മാ ഇവനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് ആഴമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മൊത്തം കുറവേ ഉള്ളൂ. அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறித்து கொஞ்சம் ஆழமா படிச்சு சொன்னா இவங்க கிட்ட வெறும் குறை மட்டும் தான் இருக்குது. ഹലോ, ஆமென். നമ്മളിൽ കുറെ ഇരിക്കുന്നത്. நம்மளுக்கு குறைவுண்டு. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ കുറവുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. அந்த குறைகள் என்னன்னு நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രഹസ്യമായി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. நம்ம இதயத்துல ரகசியமா வச்சிருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പക്ഷേ ഈ മാസം നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனா இந்த மாதிரி ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ തെറ്റ് ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. நம்மளுடைய குறைவுகளை ஆண்டவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா നീ போதும். രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. நீங்க ரகசியமா சொன்னா போதும். അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റി, ഇന്റെ അടുത്ത് തെറ്റി, அப்பா நான் இந்த இடத்துல தப்பு செஞ்சுட்டேன், എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. என்னோட மன்னிங்க. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார். സംഭവിക്കുന്നത് நடக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആമേൻ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, தேவ தூதன் வந்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம். 11ാം വാക്യത്തിൽ ഞാനങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. 11வது வசனத்துல அப்படியே சீக்கிரமா சொல்லி போறேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അവൻ വന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ. தேவனுடைய தூதன் வந்து இப்படி நிக்கிறாரு. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക. ஆண்டவருடைய தூதன் வந்து பேசுறதுக்கு ரெடியா நிக்கிறாரு. നിനക്ക് കുറവുണ്ട്, உங்களுக்கு குறைவு இருக்குது, നീ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുക, நீ தப்பி போயிருக்கிற, പക്ഷേ നിന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല. உன்னை குறித்து சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നീ കുറവുള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. நீ இந்த உலகத்துல குறைவுள்ளவனா தான் இருக்கிறாய். പക്ഷെ നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ മുമ്പില്, உன்னுடைய கண்ணீரின் முன்னாடி നീ നിന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോഴ്, நீ உன்னை ஒப்பு கொடுத்த ഓ போது, നിന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴ് நீ தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்த போது, ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി വരിക. ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്. தேவதூதன் இறங்கி வருகிற ஒரு காரணம் അവൻ இருக்குது. വന്നതിന്റെ കാരണം, அவனுக்கு வந்ததுக்கு காரணம், ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാ. உன்னுடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்குது. നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് ഇനി സാധ്യതയില്ല. இனிமே வாழ்றதுக்கு உனக்கு ஒரு நன்மை ഓ നീ கிடையாது. മരണം മുഖാമുഖമേ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, நீ மரணத்தை முகமுகமாய் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு நிலைமை, ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അവസ്ഥ, இனி வாழ வேண்டாம் நீ முடிவெடுத்த ഒരു നിലമ, എല്ലാ വഴികളിലും ഒരു കഷ്ടതയും പ്രയാസവും വേദനയും എങ്ങൊന്നും ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. எல்லா வழிகளிலும் ஒரு கஷ்டமும் பிரச்சனையும் வேதனையுமா இருக்கு, ஒரு சமாதானமான ஒரு வார்த்தை கூட கிடைக்காத ஒரு நிலைமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ നിന്നെ നോക്കി, அந்த மாதிரி இருக்கிற உன்னை பார்த்து, ആമേൻ. ஆமென். ഇവിടെ ഇത് ഗിദിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കി இங்கே ദൈവദൂതൻ വിളിക്കുകയാ. கிதியோன் ஒரு மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவருடைய தூதன் கூப்பிடுகிறார். പരാക്രമശാലിയെ, பராக்கிரமசாலியே. ഓ ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. നീ ഭയന്ന് പേടിച്ച് നടുങ്ങിയിരിക്കുന്നിടത്ത, നിന്റെ സ്ഥിതി മോശമായിരിക്കുന്നിടത്ത, നീ അംശീതമായ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നിടത്ത, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കേണ്ടിടത്ത്, ஆமென். நீ பயந்து நடுங்கிற இடத்துல, நன்மை அனுபவிக்கின்ற இடத்துல, நீ ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉന്നെ പാർത്ത് നീ ഭയന്ന് വന്ന് നീ പേടിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് വേല ചെയ്യുന്നത്. நீ பயந்து அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற, കാരണം ഒന്നും ശേഷിപ്പില്ലാതെ നശിപ്പിക്കുന്ന, எதுவுமே நன்மையா இல்லாம நாசமடைஞ்சு போகிறார். ആമേൻ. ஆமென். അമലേക്കരും കിഴക്കദേശക്കാരും മിഥ്യാന്യരെയും നീ ഭയന്നിരിക്കുമ്പോ, அமலேக்கிற்கும் கிழக்கத்திய தேசக்காரர்களுக்கும் நீ பயந்து இருக்கும்போது, ആമേൻ, ஆமென். ഈ പേടിച്ചു വിറച്ചിരിക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്ന വിളി, இந்த பயந்து இருக்கிறவனை பார்த்து ஆண்டவர் கூப்பிடுகிற அந்த ഓ പരാക്രമശാലിയേ, பராக்கிரமசாலியே, ഓ നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാ. நீ ஒரு பராக்கிரமசாலியா ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்து நீங்க தொட்டு சொல்லுங்க, ആമേൻ, നീ പരാക്രമശാലിയാ. நீ பராக்கிரமசாலியா, പരാക്രമശാലിയാ. நீ பராக்கிரமசாலி, നീ പരാക്രമശാലി. நீ பராக்கிரமசாலி. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
நீ பராக்கிரமசாலி. அப்படி இல்ல, அன்பா சொல்லுங்க. அன்பா சொல்லுங்க. நீ பராக்கிரமசாலி. நீ பராக்கிரமசாலி. ஹalleluya. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ പരാക്രമശാലിയാ. நீ பராக்கிரமசாலி. ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ വറച്ചോണ്ടിരിക്കുക. இந்த வார்த்தை சொல்லும்போது இவன் பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമേൻ ബ്ലെസ്സൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക ദൈവം ഒന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. பிரதர் சொன்ன மாதிரி கடவுள் ஒண்ணும் இல்லைன்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இது நடக்குது. ആമേൻ. ஆமென். നീ പരാക്രമശാലിയാ. நீ பராக்கிரமசாலி. ആമേൻ. യേശുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. ஆண்டவருக்காக ஒப்புக்கொடு. ആമേൻ. നിന്റെ സ്ഥിതി മാറും. உன்னுடைய நிலைமை மாறும். ആമേൻ. ஆமென். നീ യേശുവിനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നിന്റെ സ്ഥിതി മാറും. நீ இயேசுவுக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுத்தீனா உன் நிலைமை നിന്റെ மாறும். സ്വഭാവത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റം വരണം. உன்னுடைய சுபாவத்துல மொத்தமா மாற்றம் வரணும். മൊത്തം യേശു മതി ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വന്നാൽ இயேசு போதும்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தா ആമേൻ. ஆமென். നിന്റെ നില മാറും. உன்னுடைய நிலைமை നീ மாறும். ഇപ്പോഴും നോർമൽ അല്ല. நீ இப்போ நார்மலா இல்ல. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. அது வெளியே வரணும். ആമേൻ. ஆமென். നീ അതെല്ലാം വിട്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കുക. நீ எல்லாத்தையும் விட்டு ஆண்டவருக்கு வேண்டி உன்னை ஒப்பு கொடுத்தா ആമേൻ. നീ വേണേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ, ഇന്നേക്ക് 90ാമത്തെ ദിവസം നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് സകലം തിരിച്ചു പിടിച്ച് യേശു രക്ഷകനെന്ന് സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിനക്കുണ്ട്. ஆமென். இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கங்க. இன்றையில இருந்து 90வது நாள் உன்னுடைய நிலைமையெல்லாம் மாறி இயேசு போதும்னு சொல்லுகிற அந்த சாட்சி சொல்லுகிற ஒரு நிலைமை வரும். നിന്റെ വയറ്റിൽ എപ്പോഴും വേദന എടുക്കാറുണ്ട്. இந்த வயிற்றுல எப்பவும் வலி வர்றது இருக்குது. വയറ്റിൽ വലി എന്താ തമിഴ് തമ്പി നീ യേശുക്ക് നമ്മെ ഒപ്പ് കൊടുത്താൽ ഉള്ള வாழ்க்கை மாறும். ஆமென். நீ நிறைய வழிகளில் போய் பார்த்தோம். ஆமென். நிறைய பண்ணோம். காலையில காப்பி குடிக்கிறதுக்கு பதிலா உனக்கு அது இல்லாம முடியாது. ஏன்னா இப்போ உடனே இப்படி விலைக்கு சின்ன வயசு. ஆமென். காலையில் அது இல்லைன்னா இப்போ உடனே ஆவாது. ஆனா இயேசு சொல்றாரு, உன்னை நீ இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். ஆமென். உன்னை விடுவிக்க அவர் வல்லமையுள்ளவர். ஆமென். நீ இப்போ வாழ்கிறது எனக்கு வாழ்வும் வேணா சாவும் வேணாம், ஏனோ தானோ நீ இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு யாரும் இல்லையே, எல்லாவராலும் கைவிடப்பட்ட நிலைமை. நான் கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை வாழ வைப்பேன். தம்பி, நீ இப்படி இருக்கிறனால எல்லாரும் உன்னை உதறி தள்ளி உனக்கு யாருமே இல்லை, யாரும் உன்னை சேர்த்து வைக்காம விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறது. ஆனால் இயேசு உன்னை சேர்த்து மாறவை சேர்த்து. ஒரு நிமிஷம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்படி சேர்த்து இயேசுவை சேர்த்து பிடிக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கைவிட மாட்டார். ஆமென். இயேசுவுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து வாழ விரும்புகிறீங்களா? ஆமென். அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்று. ஆமென். சொல்ல தமிழ் புரியுதா? பேசுங்க, தைரியமா பேசுங்க. இயேசு இருக்கிறார். ஆமென். இயேசுவுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்தால் நம்மளுடைய எல்லா நிலைமையும் மாறப்போகுது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பட் ஒன்று விசுவசிக்கணும், ஒன்று விசுவாசமா இருக்கணும், ரெண்டு உங்களை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆமென். முடியுமா? முடியும். ஆமென். இந்த வாரத்தை நாம் ஜெயிப்போம். இயேசுவின் நாமத்திலே நம்முடைய இயேசுவே என்னை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆமென். பா, இந்த வாலிபனை நீ தொட வேண்டும். இந்த வாழ்க்கை பிரயாணத்திலே ஒரு அப்பா அவனுக்கு எப்படி வாழணும் தெரியாம இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறது. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். அந்த தடை, கெட்ட, பொல்லாத கிரியைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் சபித்தா குணப்படுத்துகிறோம். ஒரு பெரிய விடுதலை மாற்றம் விடுவிச்சு நீ ஆசீர்வதிச்சு வழி நடத்தும். உன் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆமென். கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா. 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 நீ பராக்கிரமசாலியா. நீ பராக்கிரமசாலி. நீ அவன் கைவிட மாட்டான். உன்னை அவர் கைவிட மாட்டார். ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. നമ്മളെ എപ്പോ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു, நம்மளை எப்ப தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ മോനെ അർജുൻ, നീ ഒരു അർജുനായിട്ട് മാറുക. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ പിന്നെ പരാക്രമശാലിയാ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കരുത്. എല്ലാരെയും കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത്. நான் ஒரு ஆளோட பேர் மட்டும் சொன்னா நீங்க சந்தோஷப்படாம இருக்காதீங்க. எல்லாத்தையும் குறித்து சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு பராக்கிரமசாலி. പരാക്രമശാലിയാ നീ. பராக்கிரமசாலி. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீங்க நல்லா ஜெபம் பண்ணணும். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കുറയുമ്പോൾ എന്റെ തൊണ്ട പിടിക്കും. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോവാ. ஆண்டவர் பெரிய விஷயங்களை இப்ப நடப்பிக்க போகிறார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളെ പരാക്രമശാലികളായി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. உங்களை பராக்கிரமசாலிகளாய் மாற்ற போறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് വിട്ടപ്പോഴേ அப்படி ஒப்பு கொடுத்து கண்ணீர் விட்டப்போ അപ്പൊ കൂടെ അവന്
തെറ്റുണ്ട്. അവൻ എമ്മോനിയരുടെ ദേവനെ അവൻ ആരാധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. அப்பவும் அவன் பேர்ல குறை இருக்குது. எமோரியரோட தேவர்களை ஆராதிச்ச அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது. അവൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்த போது അവന്റെ റേഞ്ച് മാറുക. அவனுடைய நிலைமை மாறுது. ആമേൻ. ஆமென். അവൻ വേറൊരു റേഞ്ച് കിട്ടുവോ? அவன் வேற ஒரு நிலைமைக்கு போறான். അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു പരാക്രമശാലി. அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் பராக்கிரமசாலி. ആമേൻ. ஆமென். ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. ஒருவேளை அவன் வாழ்க்கையில முதல் டைம் கேட்கலாம். ഒരുപക്ഷെ അവന് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்க மாட்டாது. എന്തിനാ ഈ പരാക്രമശാലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്? எதுக்கு பராக்கிரமசாலின்னு சொல்றாங்க? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം அப்புறம் சொல்லுகிறது ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? அந்த வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது? അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, ஓ பராக்கிரமசாலியே, യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் உன் கூட இருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் உன்னுடனே கூட இருக்கிறார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് തൊട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள தொட்டு சொல்லுங்க, യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் உன் கூட இருக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். ஹalleluya. യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் നിന്റെ Glory. கூட- ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പറ, തൊട്ട് പറ. Praise the Lord. தொட்டு சொல்லுங்க, യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் உன்னுடனே கூட இருக்கிறார். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. எல்லாரும் தொட்டு சொல்லணும். நான் சொல்றது புரியலையா? எல்லாரும் தொட்டு പറയണം. தம்பி அருண் பிரதர் பக்கத்துல கூட தொட்டு சொல்லு, கர்த்தரும் கூட இருக்கிறார். எல்லாரும் தொட்டு പറയണം, യഹോവ കൂടെ ഉണ്ട്. ஆமென். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் உங்க கூட இருக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். ഞാനാണെങ്കിൽ പറയും, நான் சொல்லுவேன், മോനെ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, மகனே பயப்படாத, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. நான் கூட இருக்கிறேன். ഹലോ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? വ്യത്യാസം புரியுதா? ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവം സംസാരിക്കുക പറയുകയാണ്, ஆண்டவருடைய ஆவி பேசும்போது சொல்கிறது, ഓർമ്മ നിന്റെ റേഞ്ച് മാറുകയാണ്. முதலாவது உன்னுடைய நிலைமை மாறும். നീ പരാക്രമശാലി. நீ பராக்கிரமசாலி. രണ്ട്, இரண்டாவது നിന്റെ കൂടെ യഹോവയുണ്ട്. உன்னோட கூட கர்த்தர் இருக்கிறார். ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ நான் கேட்கிறது அப்படின்னா നിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. உன்னுடைய பிரச்சனை നിന്റെ ഈ பிரச்சனை സ്ഥിതി മാറും. உன்னுடைய இந்த ഓ, நிலைமை നിന്റെ അനുഭവം മാറും. உன்னுடைய அனுபவம் மாறும். നീ അടുത്ത തലത്തിൽ കയറും. நீ அடுத்த நிலைமைக்கு போவ. നിന്നെ ദൈവം ഉയർത്തും. உன்னை ஆண்டவர் உயர்த்துவார். ഓ, നിന്നെ ദൈവം വഴി നടത്തും. உன்னை ஆண்டவர் வழி நடத்துவார். നിന്റെ സ്ഥിതി മാറും. உன்னுடைய நிலைமை നിന്റെ மாறும். അവസ്ഥ മാറും. നിന്നെ ദൈവം ഉയർത്തും. உன்னை ஆண்டவர் ഓ, உயர்த்துவார். നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാ. നീ പരാക്രമശാലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം நீ பராக்கிரமசாலி சொல்றதுக்கு காரணம் നിനക്ക് ഭയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. உனக்கு பயம் மட்டும்தான் പക്ഷെ இருக்கு. നീ പരാക്രമശാലി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമാണ് യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. அதுக்கு காரணம் பராக்கிரமசாலி சொல்றதுக்கு காரணம் கர்த்தர் உன் கூட இருக்கிறார். കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ஆண்டவர் கூட இருக்கும்போது எதுக்கு பயப்படுறீங்க? ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷെങ്കിൽ ஆனா 13-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോ 13வது വചനത്തിൽ எப்படி சொல்கிறது? ഈ ഗിദെയോൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. இந்த கிதியோன் கேக்குற ஒரு கேள்வி இருக்குது. ഈ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ വന്നേ? கர்த்தர் எங்க கூட இருந்தா எதுக்கு எங்களுக்கு இந்த நிலைமை? നമ്മൾ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായത്. நம்ம இன்னைக்கு கேக்குற நிலைமை தான் இது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എടാ, കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിതിയൊക്കെ വരുമോ? ஆண்டவர் கூட இருந்த அந்த நன்மையெல்லாம் வருமா? അത് നമ്മൾ സാക്ഷി, നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. நம்மளுடைய அனுபவம் தான் நம்மளுடைய சாட்சி. ചില കഷ്ടതയുടെ നടുവിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, சில கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல ஆண்டவர் விடும்போது நம்ம சொல்லுவோம், கடவுள் இருக்கிறாரா? ஆமென். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്നവരൊക്കെ കരഞ്ഞു. போன வாரம் வந்தவங்க எல்லாம் குழந்தைகளும் அழுதீங்க. ആമേൻ. ஆமென். അതായത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഭയിൽ இங்க இருக்கிற சபையுடைய மக்கள் எல்லாம் அழுதீங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇവിടെ ഒരു ശൂന്യതയായിരുന്നു. இங்க ஒரு வெறுமையா இருந்துச்சு. കാരണം എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും വയ്യ. என்னால எழுந்திருக்க கூட முடியல. ആമേൻ. ஆமென். വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടവരൊക്കെ കരഞ്ഞു. வீட்டுல வந்து பார்த்தவங்க எல்லாம் அழுதீங்க. ആമേൻ. ஆமென். കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. கண்ணீரோட ஜெபம் பண்ணீங்க. ആമേൻ. ஆமென். ആ തായി, നമ്മുടെ അരുമ തായി വന്ന് പറഞ്ഞു, അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർ വരണം, പാസ്റ്റർ വന്നെങ്കിലേ ശരിയാക്കും. அந்த அருமை தாயார் சொன்னாங்க, அடுத்த வாரம் பாஸ்டர் வரணும், பாஸ்டர் வந்தாதான் சரியாகும். ആമേൻ. ஆமென். ആ അമ്മച്ചി, അത്രയും പ്രായമായ അമ്മച്ചി ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് ശനിയാഴ്ച എന്നെ കാണാൻ വന്നു. அவ்வளவு வயசான அந்த தாயார் பைக்ல உட்கார்ந்து சனிக்கிழமை என்ன பார்க்க வந்தாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനാ കരഞ്ഞു പോയെ. അപ്പൊ തന്നെ உண்மையை சொல்லணும்னா நான் தான் உண்மையிலே அழுது போனேன். പക്ഷേ അപ്പോഴേ എന്റെ രോഗമൊക്കെ മാറി. அப்பவே என்னோட வியாதி எல்லாம் மாறிடுச்சு. ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கு. നിങ്ങൾ ഇത്ര പേര് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. நீங்க இத்தனை பேர் என் கூட இருக்கிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Praise the Lord. உங்களுடைய ஜெபத்துல தான் நான் நிக்கிறேன். നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കർണാടകത്തെ മൊത്തം പിടിക്കാം. நீங்க இருந்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கர்நாடகம் முழுவதையும் பிடிக்கலாம். ആമേൻ. ஆமென். നമുക്ക് പിടിക്കാം.
இந்தியாவையும் நம்ம பிடிக்கலாம். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐക്യം, ഈ ഒരു സന്തോഷം, ഈ ഒരു ആമേൻ, ആ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ആ ഒരു ദാഹം ഒരു കാര്യത്തിലും വിടരുത്. இந்த ஒரு ஐக்கியமும் இந்த சந்தோஷமும் இந்த ஜெபத்துடைய தாகத்தையும் ஒரு நாளும் விடக்கூடாது. നീ പരാക്രമശാലിയാണ്. நீ பராக்கிரமசாலி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. காரணம் கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார். അപ്പൊ അവനൊരു ചോദ്യം, அப்ப அவனுக்கு ஒரு கேள்வி, ഈ യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്നാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേ? கர்த்தர் நம்ம கூட இருந்தா நமக்கு ஏன் இந்த நிலைமை? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ? நான் ஜெபம் பண்ணலையா? ഉപവസിക്കുന്നില്ലേ? உபவாசம் இல்லையா? ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നില്ലേ? நான் தசமபாகம் கொடுக்கலையா? അത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു? அது இல்லாம எவ்வளவு கொடுக்கிறோம்? ഇപ്പോഴാണ് ഈ ചർച്ചിന് വേണ്ടി വാടക കൊടുക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. இப்போ சர்ச்சுக்கு வாடகை வேற செப்பரேட்டா கொடுக்கிறோம். എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. எல்லாம் செய்யலாம். പക്ഷെ എന്റെ കഷ്ടത മാറുന്നില്ല. என்னோட கஷ்டம் மாற மாட்டேங்குது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതെന്നാ കർത്താവേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? இது ஏன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இந்த நிலைமை? ന്യായമായ ചോദ്യം. நியாயமான கேள்வி. ആമേൻ. ஆமென். ന്യായം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞെ, നിന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ஆமென். பிள்ளையை உங்களை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்குது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 14ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 11வது வசனத்துல இப்படி சொல்லுகிறது. അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. அங்க சொல்லுகிறது எப்படி? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതൊന്ന് വായിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലേ അതിനൊരു ശക്തി വരത്തുള്ളൂ. അതൊന്ന് വായിച്ചു തരണം. அது படிச்சு சொன்னாதான் அதுக்கு ஒரு சக்தி. அப்பொழுது கர்த்தர் ம். அவனை நோக்கி பார்த்து, ம். உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு போ, ம். நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, നിന്നെ നോക്കി പരാക്രമശാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം നിന്നിൽ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. உங்களை பார்த்து பராக்கிரமசாலின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு திட்டம் இருக்குது. ആമേൻ. ஆமென். ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് നിന്റെ മേൽ തന്നിരിക്കുക. உங்க மேல ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆண்டவர் നിങ്ങളുടെ கொடுத்திருக்கார். ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. உங்க ஆபீஸ்ல நீங்க வேலை செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ആ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്നുണ്ട്. அந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க இந்த நாளுக்குள்ள தீர்க்கணும்னு இருக்கும். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ പൈതലേ, இந்த நாட்கள் ஆண்டவரோட பிள்ளையே, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. உனக்கான அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு வெளிப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ஒருவேளை 20 പേരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരിക്കും. 20 பேரை நீங்க ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு வேண்டி இருக்கலாம். അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 20 പേര് കൊണ്ടുവന്നാൽ அப்படி இங்க இருக்கிற நீங்க 20 பேரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா ഒരാൾ ஒரு ஆள் 20 பேர் வச்சு பார்த்தா, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 20 പേരെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. இப்போ ஒரு 20 பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 20 × 20. 400. ആമേൻ. ഈ സ്ഥലം പറ്റുമോ? இந்த இடம் பத்துமா? പിന്നെ 400 പേര് ഒരു 20. அந்த 400 பேர் ஒரு 20. അപ്പൊ എത്രയാ? 8000. 400 × 20. 8000. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഗ്ലോറി. ആമേൻ. 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 ഒരു വലിയ ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടും. ஒரு பெரிய உணர்வின் காற்று இதிலிருந்து இருந்து புறப்படும். ഓ ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். ആ പ്രോജക്റ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு வெளிப்படுத்த வேண்டி ஜெபம் பண்ணுங்க. ഓ നീ പരാക്രമശാലി. நீ பராக்கிரமசாலி. പറയുകയാണ്, இப்படி சொல்லுகிறார், ഈ ബലത്തോടെ പോകാൻ. நீ இந்த பலத்தோட போ. പറ, നീ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഈ ബലത്തോടെ പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞേ. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, இந்த பலத்தோட போ. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അയ്യോ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാ ഉള്ള ബലം കൂടെ പോകും. நீங்க சொல்றது கேட்டா இருக்கிற பலனும் போயிடும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். പ്ലീസ്, கொஞ்சம் உற்சாகமா சொல்லுங்க. വിശ്വാസത്തോടെ ஆமென். விசுவாசத்தோட ആ ഒരു ദൈവശക്തിയോട് പറഞ്ഞേ. அந்த ஆண்டவருடைய தெய்வ சக்தியோட ஒரு சொல்லுங்க. ഈ ശക്തിയോടെ, ഈ ബലത്തോടെ നീ പോ. இந்த பலத்தோட போ. നീ ജയിക്കും. நீ ஜெயிப்ப. ജയിക്കും. നീ ജയിപ്പ. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടാനാ. நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டி அழைக்கப்பட்டவன். ദൈവത്തിന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ല. ஆண்டவருடைய பிள்ளைக்கு ஒரு நாள் தோல்வி கிடையாது. നീ തോക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല. நீ தோற்று போக ஆண்டவர் ஒரு நாள் அனுமதிக்க மாட்டார். പക്ഷെ ചില പരീക്ഷകൾ വരും. சில சோதனைகள் வரும். അതൊരു പഠിപ്പിക്കല. அது உங்களுக்கு ஒரு பாடமா இருக்கும். പഠിപ്പിക്കല, കற்றுക്കൊടുക്കുക. கற்று- ആമേൻ. കற்றுക്കൊടുക്കുന്നത്. കற்றுക്കൊടുക്കുന്നത്. ആമേൻ. ஆமென். അതങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. அது அப்படி நினைச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு உயர்வு இருக்கும். ചർച്ചയിൽ പോയി ഒന്നുമില്ല. சர்ச்சுக்கு போன, சபைக்கு போன ஒண்ணுமே கிடைக்கல. എന്നെ തൊട്ടില്ല. என்ன தொடல? എന്നെ തൊട്ടില്ല. என்ன இன்னைக்கு தொடல? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇവിടെ തൊടാൻ കൊതിയൊന്നും ഇല്ല. இங்க தொடருக்கு ஆசை கிடையாது. ആമേൻ. ஆமென். ദൈവം പറഞ്ഞാലേ തൊടത്തുള്ളൂ. ஆண்டவர் சொன்னா மட்டும் தான் தொட முடியும். ஆமென். ஆமென். അങ്ങനെ കൈവെക്കാൻ എപ്പോഴും അനുമതിയില്ല. அப்படி கை வைக்க எப்பவும் அனுமதி கிடையாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വെച്ചാൽ വെച്ചതാ. அது வெச்ச மாதிரி. ആമേൻ. ஆமென். അത് അത്ഭുതമായി മാറണം. അത് അതിശയമാകണം. அதிசயமா மாறணும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നീ ഇന്ന് പോകുമ്പോ ഈ ബലത്തെ പ്രാപിച്ചു പോകാൻ എത്ര പേര് ഒരുക്കമുണ്ട്? நீ இன்றைக்கு போகும்போது இந்த பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு போறதுக்கு எத்தனை பேர் தயாரா നീ இருக்கீங்க? ഇന്ന് വന്നതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നിന്റെ വീടിന്റെ സ്ഥിതി. நீ இன்று வந்த மாதிரி இருக்காது உன்னுடைய வீட்டினுடைய நிலைமை. ഒരു വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. உங்க வீட்டுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. So many problems in your house. உங்களுடைய வீட்டுல But பல God, பிரச்சனைகள் இருக்கு.
கர்த்தராலே தான் நீங்க இன்னைக்கும் வாழ்கிறது. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. நீ வெளியில் மாத்திரமே சிரிக்கணும், நீங்க வெளியே மட்டும் தான் சிரிக்கிறீங்க, ஆனா உள்ளம் அழுது கொண்டிருக்கிறது. உள்ளம் அழுது கொண்டு இருக்கிறது. ആമേൻ ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രതികൂലത്തിന്റെ വലിയൊരു കാറ്റ്, കൊടിയ കാറ്റ് പോലെ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചു. பிரச்சனைகளின் பெரிய ஒரு கொடூர காற்று உங்க வாழ்க்கையில அடிச்சது. ആമേൻ. കാറ്റ് അടിച്ചപ്പോഴും വാഴണമോ സാവണമോ എന്ന് മുടിവെടുത്ത നാட்കളുണ്ട്. ஆமென். காற்று அடிச்சப்போ வாழணும் அந்த சாவணும் നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടുന്നൊക്കെയും அந்த இடத்தில் ഇങ്ങനെ വിടിവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇനിക്കൊരു നിലമേൽ ഉட்கார വെച്ച കർത്തർ நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு சொல்றார். ஆமென். ஹalleluya. 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 அவர் சொல்லுகிற மகளே, நான் உன்னை கைவிட மாட்டோம். ஆமென். நீ ஒரு வனாந்தரத்தில் ஒரு காகரை போல அழுது புலம்பி சுத்தி நடக்கிற ஒரு அனுபவம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கைவிட மாட்டேன் மகளே, நான் கூட இருக்கிறேன், உன்னுடைய நிலைமையை மாற்றுவேன். ஓரிவா ஷபரபர மகளோட மனமிறங்கும் ஆண்டவரே. அப்பா, வேதம் சொல்லுகிறது போல மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படும் சொன்ன இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த மகளுடைய ஒரு பெரிய சமாதானத்திலே ஒரு நீரூற்றை துறந்தது போல மகளுக்கு ஒரு மாசத்தை நீ துறக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த தடைகள், பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விட்டு விலகுவதாக. மகளே, நீ இந்த பலத்தோடு போ, உனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி இன்னையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இந்த நாளை நீ நோட் பண்ணவே உன்னோட டைரியில இன்னையிலிருந்து வாழ்க்கை வெற்றியாய் ஆரம்பிக்கிறது கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவர் பலத்தோடு நடத்த போகிறார். நீ கேவலப்பட்ட இடத்துல, நீ வெட்கப்பட்ட இடத்துல, உன்னாலதான் இந்த பிரச்சனை வந்து சொன்ன தாய் தகப்பன் முன்னாடி உன்னை ஆண்டவர் வாழ வைக்க போகிறார். ஓ glory, hallelujah, 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 ஆமென், hallelujah. இந்த பலத்தோட போ, இந்த பலத்தோட போ, இந்த பலத்தோட போ, இந்த பலத்தோட போ. hallelujah, ஆமென், hallelujah, hallelujah. இது ஒரு தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தை இல்ல, இது ஒரு பிரவாചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല, ஒரு தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தை கிடையாது. டைரக்ட் தெய்வத்துக்கு தூதன், ஆண்டவருடைய தூதன் டைரக்டா சொன்னது. ஆமென். ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത്, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ഇമാജിൻ கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അടുത്ത് ദൈവദൂതൻ നിൽക്കുന്നത്, பக்கத்துல ஆண்டவருடைய தூதன் நிக்கிறது. ஆமென். ഈ മാർച്ച് 2-ാം തീയതി 4:45 ഈവനിങ് ഞാനത് കണ്ടു. ஆமென். இந்த மாதம் மார்ச் 2ஆம் தேதி 4:45 மணிக்கு நான் அதை பார்த்தேன். ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, நான் அப்போ எங்க வீட்டுல சொன்னேன், ഞാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം, എനിക്കൊന്ന് ഓടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. நான் கொஞ்சம் இறங்கணும், எனக்கு வெளியே போய் ஆகணும். അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മാസം ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കെ വിണ്ടി പോകലെന്ന് പറഞ്ഞു. ஐயாவுடைய மனைவி சொன்னாங்க, ஒரு மாசம் எங்கேயும் போக முடியாது, அடங்கி இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ബലം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ, അത് ഉണരാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു. ஆமென். என் சரீரத்தில் அந்த பலத்தை, அதை அனுபவிக்க ஆண்டவர் எனக்கு அது உணர்த்தினார். ஆமென். പല സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതശബ്ദം, ആ ദൈവം എന്നെ തുടർന്ന് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. பல நேரங்கள்ல அந்த இதை அனுபவிக்க, தேவனுடைய தூதன் சத்தத்தை கேட்க ஆண்டவர் எனக்கு அந்த இதை கொடுத்திருந்தாரு. ஆமென். ബട്ട് അത് എങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, அது எப்படி சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കണം, அது ஒன்று அனுபவிக்கணும். ഓ ஆமென். ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, நான் சொல்லி வர்றது, ആമേൻ, ஆமென். ഇവൻ ഈ ബലത്തോടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ പറയുക, இந்த பலத்தோட போன்னு சொல்லும்போது இவன் சொல்றா, 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 15வது வசனத்துல இப்படி சொல்கிறது. 15-ാം വാക്യത്തിലെ 15வது வசனம், അവൻ പറയാ, എന്റെ കുലത്തിലും എന്റെ കുടുംബത്തിലും ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനാ. என்னுடைய குடும்பத்திலும் என்னோட குலத்திலும் நான் ரொம்ப சிறியவனா இருக்கிறேன். ആമേൻ, ஆமென். ഹലോ, ஹல்லேலூயா. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തണം. நம்மளை நாமே கொஞ்சம் தாழ்த்த வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். നമ്മളിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയാമോ? நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சுபாவம் என்ன தெரியுமா? ദൈവം രണ്ട് കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ ஆண்டவர் 2 வார்த்தை பேசினா നമുക്ക് അഹങ്കാരം, நமக்கு ஒரு அந்த திமிரு. എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாரு. திமிரு, തിമിര് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாரு. എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചേ. என்னோட ஆண்டவர் தான் பேசினாரு. ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടവൻ പറയുക, இங்க தெய்வத்துடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் சொல்லுகிறார்,
ഒരു യോഗ്യതയും എനിക്കില്ല. எனக்கு ஒரு தகுதியும் கிடையாது. എന്റെ കുലത്തില്, என்னுடைய குலத்துல, എന്റെ വീട്ടില്, என்னுடைய குடும்பத்துல ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനാ. நான் ரொம்ப எளியவனாக இருக்கிறேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവചനം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. வசனம் இப்படி சொல்கிறது, തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവനെ ദൈവം ഉയർത്തും. தன்னைத்தானே தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். ആമേൻ. ஆமென். എനിക്ക് ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய பாட்டு இப்படி வரும். മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. மலையாளத்துல ஒரு பாட்டு இப்படி இருக்குது. ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തു നോക്കിയാൽ നാറ്റമല്ലയോ വമിച്ചതെൻ ജീവിതം. ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തു നോക്കിയാൽ നാറ്റമല്ലയോ വമിച്ചതെൻ ജീവിതം. മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ. മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ. വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ എൻ്റെ താഴ്ചയിലോർത്ത ഈശനെ. ആമേൻ. അവരെ പാടി തുതിപ്പേൻ என்றைக்கும். அவரை பாடி ஸ்துதிக்கும் ഞാൻ എന്നും. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, இன்றைக்கு நம்ம வாழ்கிறதற்கு காரணம், ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര സന്തോഷത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം, நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா தைரியமா உங்க முன்னாடி நான் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு காரணம், ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. நான் இப்படி நிப்பேன் நான் எதிர்பார்த்ததே கிடையாது. ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു, இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னீங்க, ഈ ആഴ്ചയും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. இந்த வாரமும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. പക്ഷേ അറിയാം, പ്രൈസ് ദി ஆனா ലോർഡ്. எனக்கு தெரியும், 2 മാസം മുമ്പ് വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தார், നീ കുറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. நீ கொஞ்சம் நிக்க வேண்டியது வரும், നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനം വരും. உன்னோட சரீரத்துல பலவீனம் வரும், ഭയന്നു പോകരുത്. பயப்படாத. ആമേൻ. ആമേൻ. എന്റെ കരം നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട്. என்னுடைய கரம் உன் கூட இருக்கும். ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ? நானும் யோசிச்சேன் என்ன நடக்க போகுது, എവിടെ അടി കിട്ടുന്നത്, எங்க அடி கிடைக்கும், എന്തായി തീരും. இப்ப என்ன நடக்கும். ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ ചിലരോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. நான் நிறைய பேர்கிட்ட இப்படி ஜெபம் பண்ண வேண்டிய சொல்லி கேட்டேன். ചിലത് സംഭവിക്കും, சிலது சம்பவிக்கும், പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കരുത്. நீங்க யாரும் பயப்படக்கூடாது. ആമേൻ. ஆமென். പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ஜெபிச்சா மட்டும் போதும், കർത്തർ ചെയ്യും. ஆண்டவர் செய்வார். ഞാൻ ചിലരോട് പറയാനൊരു കാരണം, நான் சில பேர்கிட்ட சொல்றதுக்கு காரணம், അതൊരു സാക്ഷ്യത്തിന് ദൈവം പറഞ്ഞ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. அது ஒரு சாட்சிக்கு வேண்டி சொன்னேன். ஆண்டவர் சொன்னது நடக்கும்ங்கற ஒரு, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ പറയും நடந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லுவீங்க. അല്ല, നടന്നதுக்கு அப்புறம் சொன்னா ஓ அப்பவே சொல்லிருக்கணும்ல. ஆமென். ആമേൻ. അപ്പൊ ഞാൻ சொல்லல. அப்ப എന്താ പറഞ്ഞില്ല? അതുകൊണ്ട് 2-3 പേരുടെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു റെഫറൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2-3 பேர்கிட்ட ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேண்டி நான் சொல்லியிருந்தேன். എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும், എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், അവൻ കൈവിടത്തില്ല. அவர் கைவிட மாட்டார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല. அப்படி இல்ல, உங்களையும் கைவிட மாட்டார். ആമേൻ. ஆமென். ഇപ്പൊ പറയുക, എന്റെ കുടുംബത്തിലും കുലത്തിലും ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനാ. இவர் சொல்கிறார், என்னுடைய குடும்பத்திலும் குலத்திலும் நான் ரொம்ப சிறியவனா അപ്പൊ இருக்கிறேன். തന്നെത്താൻ അവൻ താഴ്ത്തുകയാ. அவர் தன்னைத்தானே அங்க தாழ்த்துகிறார். അതാണ് 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. அதுதான் 15வது வசனம். അവനെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചപ്പോ, அவரை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்த போது 16-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 16வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, യഹോവ അവനോട് സംസാരിക്കുക, ஆண்டவர் அவர்கிட்ட பேசுகிறார், ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. நான் ഓ, உன்னோட கூட இருப்பேன். എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാവുന്നേ. உன்னை பத்தி எனக்கு எல்லாம் தெரியும். ആമേൻ. ஆமென். ഞാനാണെങ്കിൽ நானா இருந்தா രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ? நீ ரட்சிக்கப்பட்டியா? എത്ര നാളായിട്ട് ചർച്ചയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? எத்தனை நாளா சர்ச்சுக்கு போற? സ്നാനപ്പെട്ടോ? ஞானஸ்நானம் எடுத்தியா? ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? தசமபாகம் கொடுக்கறியா? എല്ലാ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சபைக்கு போறியா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം പറയുക, ஆண்டவர் சொல்கிறார், ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். യഹോവ അവനോട്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. நான் உன் கூட இருப்பேன். ஆண்டவர் சொல்கிறார், ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ ஒரு மனுஷனை மாதிரி നീ മിദ്യാനിനെ ജയിക്കും. நீ மீதியானதை ஜெயிப்ப. ഓ ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ മിദ്യാനിനെ തോൽപ്പിച്ച ഇസ്രായേലിനെ നീ ഒറ്റ മനുഷ്യനായിട്ട് ജയിക്കും. நீ ஒரு ഒരു மனுஷனை முறியடிப்பது போல തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരത്തിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ട്. ആമേൻ. അത് റൂട്ട് മാറ്റാൻ പല വഴികളിലും പിശാച് നോക്കും. പക്ഷെ റൂട്ട് മാറിപ്പോയ കുഞ്ഞെ ആ നിലവാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഈ ദിവസങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറിക്കണം. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ഓ ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. 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 നീ ഒറ്റ മനുഷ്യനായി ജയിക്കാൻ പോവാ. நீ ஒரு மனுஷனை போய் முறியடிப்ப.
ஒரே மனிதனாய் ஒண்டியாய் இருந்து நீ ஜெயிக்க போற. நீ தனியா போய் ஜெயிக்க போற. ஒண்டியாய் இருந்து ஜெயிக்க போற. நீ தனியா போய் ஜெயிக்க போற. ஆமென். ஆமென். தெய்வம் പറയുക, ஆண்டவர் சொல்றார், നിനക്ക് സഹായത്തിന് ആരും ഇല്ല ഇപ്പോ. உனக்கு உதவிக்கு யாரும் இல்ல. നീ ഇപ്പോ തനിച്ചാ. நீ இப்ப தனியா இருக்க. നിന്റെ കൂടെ പോലും ആരും ഇല്ല. உன் கூட யாரும் இல்ல. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭർത്താവ് கூட നിന്നെ എതിർത്ത് നിൽക്കാം. உன்னுடைய கணவர் கூட உனக்கு எதிரா இருக்கலாம். ആമേൻ. ஆமென். എന്നാ യേശു പറയുക, ஆனா ஆண்டவர் சொல்கிறார், ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. நான் கூட இருக்கிறேன். ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. நான் உன் கூட இருக்கிறேன். ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. நான் உன் கூட இருப்பேன். നീ ഒറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ മിഥ്യാനിരെ ജയിക്കും. நீ ஒரு மனுஷனை போல மீதியானியரை மேற்கொள்வாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ ജയിക്കാൻ പോവാ. நீ ஜெயிக்க போற. ഇന്ന് കൊണ്ട് നീ ജയിക്കുന്ന ദിവസമാ. இன்று முதல் நீ നീ ஜெயிக்கிற ഇന്ന് நாள். കൊണ്ട് ജയിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചേ. எழுதி வச்சுக்கங்க. ആമേൻ. നീ ആമേൻ. ജയിക്കാൻ മാത്രം ജനിച്ചവനാ. நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டி மட்டும் பிறந்தவங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മലയാളത്തിൽ പഴയ ഒരു സിനിമയുടെ പേരാ. மலையாளத்துல ஒரு பழைய சினிமாவோட பேரு ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ. ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டி பிறந்தவன். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. ஆமென். നമ്മളൊക്കെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. நம்ம எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார். നമുക്ക് ആരും ആശ്രയമില്ല. நமக்கு யாரும் உதவிக்கு இல்ல. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. நமக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்ல. പക്ഷെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചപ്പോ ஒன்னு தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்த போது ആമേൻ, ஆமென், ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. நான் உன் கூட இருப்பேன். ഇരിക്കാമെന്നല്ല, இருப்பேன்னு சொல்ல. ആമേൻ, ஆமென். നോക്കാമെന്നല്ല, பார்க்கிறேன்னு சொல்ல. ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, டேட் இருக்குதான்னு பார்க்கிறேன்னு சொல்ல. കൺഫേം. கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொன்னாரு. അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാ. அங்க ஃபுல் ஸ்டாப். ആ വാക്യത്തിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാ. அங்க ஃபுல் ஸ்டாப். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു. அங்க അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി. ഓ, அங்க முடிஞ்சது. glory, hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. ஆமென். കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവനാ. கூட இருப்பேன்னு சொன்னவர் சகலத்தையும் படைத்தவரா இருக்கிறார். ஹalleluya. ഇവൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. இவன் எல்லாம் கேட்டுட்டு இவன் அப்படியே நிக்கிறான். എന്തായി സംഭവിച്ചു? என்ன நடக்குது? ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ അവനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക. அப்ப அவன் கேக்குறான். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. 17 വാക്യത്തിലെ 17வது வசனம். അങ്ങ് എന്റെ ദൈവം തന്നെ എന്നുള്ളതിന് ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരണമേ. அப்படி ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டி தர வேண்டும் கேக்குறான். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு விரும்புறீங்க? ആമേൻ. ஆமென். Who want to the sign of God யாராருக்கு ஆண்டவருடைய அடையாளம் தேவைப்படுது? today touch me. என்னைய தொடுங்க ஆண்டவரே. I want that experience. எனக்கு அந்த அனுபவம் வேணும். How many want to that sign? எத்தனை பேர் அது கிடைக்கணும்னு விரும்புறீங்க? ആമേൻ. ஆமென். എത്ര പേർക്ക് വേണം അത്? எத்தனை பேருக்கு அந்த அடையாளம் வேணும்? ഒരു ചിലരെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ஒரு சில பேர் ஆண்டவர் தொட்டிருக்கிறார். അത് തൊട്ടതാ. அது தொட்டதுதான். ഇപ്പൊ ചിലരെ കൂടെ തൊടും. இப்போ இன்னும் சில பேர் ஆண்டவர் தொட ആമേൻ. போகிறார். ஹalleluya. അപ്പൊ നോക്കണം, 5 വിധത്തിലുള്ള നന്മകള്. அப்ப பாத்துக்கங்க, அந்த 5 விதமான நன்மையும் അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇസ്രായേല് அது அனுபவிக்க முடியாத இஸ்ரவேல் അവര് സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാ നന്മ കൊടുത്തു. அவங்க ஒப்பு கொடுத்தப்போ அந்த நன்மை கிடைச்சிச்சு. എന്നിട്ട് പറയുക, ഒരു അടയാളം കാണിക്കാൻ. அப்புறம் சொல்றாங்க, எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டுங்க. നീ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു അടയാളം. நீங்க தான் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு அடையாளம். Glory, hallelujah. Hallelujah. ஹalleluya. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, இந்த பகல்வேளை ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ 700 800 1000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് സെഖരിയാവ് എഴുതുന്ന പ്രവചനം. இந்த நியாயாதிபதிகளின் காலம்லாம் முடிஞ்சு 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் சகரியா எழுதுறாரு. ആമേൻ. ആമേൻ. പറയുകയാണോ, சொல்லுகிறார், നിങ്ങൾക്ക് വിധിയുണ്ടാകും, உனக்கு விதை இருக்கும், കൊയ്ത്തുണ്ട്, உனக்கு அறுவடை മഞ്ഞ് இருக்கு, പെയ്യ്ക്കും, நீ நன்மை ആമേൻ. அனுபவிப்பாய், ഭൂമിയുടെ നന്മ നീ അനുഭവിക്കും. பூமியின் பலனை அனுபவிப்பாய். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഓ, അതിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ ഈ അവകാശം കൊടുക്കും. அதுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இருக்கு, அவங்களுக்கு இந்த அவகாசத்தை நான் தருவேன். ആ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ அந்த கூட்டமாக நம்ம மாற வேணும்னா ഒന്ന് നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം. நம்மளுடைய குறைவுகளை நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அதை மாற்றணும். ആമേൻ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം. நம்ம செய்யக்கூடாத விஷயங்களை நம்ம செய்யாம இருக்கணும். 3 നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തണം. 3 நம்மளை தாமே தாழ்த்தணும். 4 ഒരടയാളം. 4வது ஒரு அடையாளம். നീ അത് കാണാൻ പോവാ. நீங்க அதை பார்க்க போறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് எல்லாரும் எழுந்திருச்சு நிக்கலாம். ആമേൻ. ஆமென். ഈ ஹalleluya. വചനങ്ങളെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ஆண்டவர் இதை ஆசீர்வதிக்கட்டும்.